بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ جے نالے سان شروع جيڪو نهايت مهربان ۽ رحم وارو آهي. اي چادر ويڙهڻ وارا اٿي کڙو ٿي پوءِ ماڻهن کي خبردار ڪر ۽ پنهنجي رب جي کبريائي بيان ڪر ۽ پنهنجا کپڙا پاڪ رک ۽ پليتيءَ کان پري رہ ۽ احسان خاطر گھڻو بدلو نہ گھر پوءِ جڏهن سور ڦوڪ بي ويندي ته پوءِ ان ڏينهं ڏاڍو سخت هوندو کافرن جي لاءِ. ڇڏي ڏي مون کي ۽ ان شخص کي جنهن کي مون اڪيلو پيدا ڪيو آهي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین جی تاں کي خبر آ پهرين ڏيंहं کان ربيع الاول جي اسٽارٽ کان براہ راست تاں اسان جي ٽرانسميشن پهرين ربيع الاول کان ڏسو پيا جيڪي اسپيشل ٽرانسميشن آ یہ جيڪو آ پي ٽي وي جي خاص ۽ اسپيشل ٽرانسميشن جنهن ۾ اسان مفتي علما ۽ ڈاکٹرز کے اساں سڏے کرے ۽ قاری صاحب اچي ہتے قرت کندا آهن جنهن ۾ हींअर قرت कई कारी फैसल चिश्ती साहब ऐं उन जो तर्जुमो पढ़ियो डॉक्टर हाफ़िज़ रहमतुल्लाह साहब
ऐं असां वटि महिमान जी सूरत में बि उहो तव्हां ॾिसो था त रोज़ाना हूंदा आहिनि। ऐं उन जे अलावा असां वटि मौजूदु आहिनि अलामा दिलशाद महदवी, जिन खे बि असां वेलकम था कयूं। ऐं उन सां गॾोगॾु असां खां नात ख़्वां जेके मौजूदु आहिनि सना काशिफ़, ऐं मुंहिंजे पासे में वेठल आहिनि जेके हैदराबाद खां स्पेशली आया आहिनि। ऐं अलाह हिननि खे अञा हिमत तौफ़ीक़ ॾे त ही वधीक ऐं वधि खां वधीक पढ़ी सघनि। बीनाई खां महरूम हुजण जे बावजूदि बि अलाह साईं खे एॾो त सोज़ ॾिनो आहे पंहिंजे गले में जो हू सभिनी खे एतिरे हद ताईं त रुआड़े बि छॾींदा आहिनि अलाह जी सना कंदे। सो ही आहे मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन, ये हाफ़िज़ मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब। सो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त जेको आहे ज़ैनुल आबिदीन, ज़बरदस्त। असां उन्हनि खां बि नात ॿुधंदासीं। ऐं असां पंहिंजो स्टार्ट था कयूं त पंहिंजा आमाल हमेशह सां हिकिड़ी नंढड़ी सुठी मिठी ऐं ख़ूबसूरत ॻाल्हि खां स्टार्ट वठंदा आहियूं। ऐं जेको आहे पंहिंजे सुठा ख़ूबसूरत आमाल ऐं हुस्न सलूक खां पंहिंजी मोहबतनि खे कोशिशि कयो त विरायो, छो जे इहे मोहबतूं ऐं प्यार पंहिंजे रिश्तनि खे हमेशह पंहिंजे वेझो रखंदियूं आहिनि। ऐं जे अगरि असां पंहिंजी नेचर में पंहिंजी ॻाल्हि में कड़वाहट आणे छॾींदा आहियूं त यकीन कयो तव्हांजा रिश्ता हिकु रेत वांगुरु तव्हांजे हथनि मां फिसलजी वेंदा आहिनि। असांजो इंट्रो आहे या असांजो टॉपिक आहे सफ़ाई ऐं तहारत जी अहमियत हदीस जी रोशनीअ में। इस्लाम में जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त सफ़ाई सुथराई निस्फ़ ईमान आहे, इन में को शक कोन्हे। पर तहारत ऐं पाकीज़गीअ खे वॾो मुक़ाम हासिलु आहे। इन में 4 पॉइंट्स आहिनि। जे अगरि उन जा तर्जा जेके चऊं त दिलि खे शिरक खां पाक करणु त जीअं रब जे वेझो रही सघो। ऐं नंबर 2 हसद तकबुर ऐं हिर्स खां बि परे रहो। नंबर 3 आहे ग़ीबत कूड़ ऐं ख़यानत या ईअं चऊं अमानत में ख़यानत खां दिलि खे पाक ऐं साफ़ रखो। ऐं चौथी त पंहिंजे कपिड़नि ऐं बदन खे निजासत खां पाक रखो ताकी नमाज़ पढ़ण में आसानी थिए। ख्वाहिश ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा, ख्वाहिश ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा, अब जिधर मेरे मोहम्मद है उधर जाना है। सुभान अल्लाह। इरशाद बारी ताला आहे त बेशक अल्लाह तौबा करण वारनि सां मोहबत कंदो आहे ऐं साफ़ सुथरे रहण वारनि खे पसंदि कंदो आहे। ऐं हदीस आहे त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो इरशाद फरमायल आहे त बिना के शक जे अल्लाह जी ज़ात पाक आहे, पाकीज़गीअ खे पसंदि कंदो आहे, साफ़ सुथरो ऐं सफ़ाईअ खे पसंदि कंदो आहे। बसि पंहिंजे घर खे साफ़ रखो ऐं दीन सां के बि अहिड़ी ग़लति शइ या गंदगीअ खे मुशाहबत न ॾियो। सो असांजे प्रोग्राम जो असां आगाज़ था कयूं। ऐं पर असांजे हिन जेको आहे सवाल करण खां पहिरीं हिकु नंढड़ी कमर्शियल ब्रेक न था अचूं ऐं वरी वापसि था अचूं। जी वेलकम बैक। जीअं त तव्हां असांजो अॼु टॉपिक ॿुधो त सफ़ाई ऐं तहारत जी अहमियत हदीस जे रोशनीअ में। त इस्लाम में तहारत या सफ़ाईअ जी अहमियत खे जे रोशनी जे हवाले सां तव्हां असांखे कुझु ॿुधायो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान मजीद जे अंदरि सूरह मुदस्सिर जेका नाज़िल फरमाई आहे, जेकॾहिं इन जे बैकग्राउंड में असां पस मंज़र में वेंदासीं त अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे मथां सभ खां पहिरियों जेका सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ जूं 5 आयतूं नाज़िल फरमायूं, उन खां पोइ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पंहिंजे घर ऐं पंहिंजी प्यारी महबूब घरवारी हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिन वटि आया ऐं उन्हनि खे चवणु लॻा त मूंखे चादर वेढ़ायो, मूंखे सीतो थिए, मूंखे डपु थो थिए। त पोइ अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे मथां हीअ आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहल मुद्दसिर, ए चादर वेढ़ण वारा, क़ुम फ़अंज़िर, उथ ऐं माण्हुनि खे रेॼार,
वरब्बक फकब्बिर, ऐं पंहिंजे रब जी किबरियाई बयानु कर, वसियाबक फताहिर, यानी पंहिंजे कपिड़नि खे पाक रख। हिन जॻह ते अल्लाह तबारक व तआला जेका ज़ाहिरी पाकाई आहे उन जो तज़किरो कयो आहे। ऐं क़ुर मजीद जे अंदरि जेकॾहिं असां क़ुर मजीद जो मुतालिओ कंदासीं त इंसाननि जी दिली जेका पाकाई आहे उन जे हवाले सां अल्लाह तबारक व तआला तज़कियो जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे। हिते वसियाबक फताहिर, ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी हदीस बि आहे अत्तहूर शतरुल ईमान। हिते घणा माण्हू असांजा मुस्लमान जेके तर्जुमो कंदा आहिनि त सफ़ाई निस्फ़ ईमान आहे, इहो ग़लति तर्जुमो आहे। सही तर्जुमो इहा त पाकाई निस्फ़ ईमान आहे। त पाकाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खां अॻु जेके बि दीन अदियान अल्लाह तबारक व तआला मोकिलिया, उन्हनि सभिनी दीननि जे अंदरि इबादत जे लाइ पाकाई हिकु बुनियादी हैसियत रखे थी पई। जंहिं असां ख़िते में असां रहूं था पिया, पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान जे इलाइक़े में जेके असांजा ॿिया जेके मज़हब वारा आहिनि, जेकॾहिं हिंदू धर्म खे जेकॾहिं असां पढ़ंदासीं त उन्हनि जे हिंदू धर्म जे अंदरि बि जेको आहे पाकाईअ जो ख़्यालु रखियो वेंदो आहे, उन्हनि जे पंहिंजे मज़हब जे एतबार खां। उन्हनि जे मज़हब जे अंदरि बि पाणीअ जी तमामु वॾी अहमियत आहे। उहे सुबुह सुबुह जो सनानु कंदा आहिनि, ऐं पाणी साॻियो ई असां मुस्लमाननि जे मज़हब जे अंदरि तमामु वॾी अहमियत ऐं हैसियत रखे थो पियो। ऐं अल्लाह तबारक व तआला क़ुर मजीद जे अंदरि इरशाद फरमायो आहे त जॾहिं तव्हां निमाज़ लाइ उथो त तव्हां छा कयो, गुस्ल कयो, पंहिंजो वुज़ू कयो। इहे सभु शयूं अल्लाह तबारक व तआला असांखे क़ुर मजीद जे अंदरि बयानु करे ॿुधायूं आहिनि। त चवण जो मक़सदु इहो आहे त पाकाई जो इहो मतिलबु आहे त जॾहिं इंसानु नमाज़ पढ़णु चाहे, इबादत करणु चाहे, अल्लाह तबारक व तआला जी बंदगी करणु चाहे, त उन वक़्तु जेका शइ लाज़िम आहे त उहो इंसानु पाक बि हुजे ऐं उन सां गॾोगॾु साफ़ बि हुजे। त पाकाई जे हवाले सां असां तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त जॾहिं असां निमाज़ पढ़ंदा आहियूं त असांजे लाइ जेके अहम शयूं आहिनि, जेके वॾे थुलियूं तव्हांखे मां ॿुधाइणु चाहियां थो त असांजो जिस्म बि पाक हुजे, असांजा कपिड़ा बि पाक हुजनि, जंहिं जॻह ते असां निमाज़ पढ़ी रहिया आहियूं उहा जॻह बि पाक हुजणु घुरिजे। त इन्हनि आयतुनि मां, इन अहादीस मां असांखे इहो सबक़ु मिले थो पियो त सफ़ाई अलहदा शइ आहे, पाकाई अलहदा शइ आहे। ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे मथां अल्लाह तबारक व तआला जेको क़ुर मजीद नाज़िल फरमायो, उन क़ुर मजीद जे अंदरि अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी जेका ज़िमेदारी आहे उहा ज़िमेदारी बयानु फरमाई, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हिते युज़क्की जा जेके अल्फाज़ अल्लाह तबारक व तआला जे क़ुरान में इस्तेमालु थिया आहिनि, हिते तज़किया नफ़्स आहे। इन इंसान जे दिलि जे अंदरि सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ख़ुदा जो ख़ौफ़ हुजे, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु अल्लाह ते तवक्कुल हुजे, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु अल्लाह ते भरोसो हुजे। अल्लाह खां अलावा इंसान ॿिए कंहिंजी बंदगी, परिस्तिश, इबादत न करे, इनखे तज़किया नफ़्स सॾियो वेंदो आहे। ऐं तहारत जो मतिलबु आहे त जिस्म पाक हुजे। इहे ॿई शयूं जॾहिं ठहंदियूं, ॿई शयूं जॾहिं मिली वेंदियूं त इंसानु कामिल ऐं मुकमल इंसानु बणिबो। ऐं पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन खे अल्लाह तबारक व तआला इन लाइ दुनिया ॾांहुं मोकिलियो त अल्लाह तबारक व तआला इंसाननि जी बातिनी बि सफ़ाई करे ऐं उन सां गॾोगॾु ज़ाहिरी बि सफ़ाई करनि। त इहो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ऐं क़ुर मजीद जी तालीमात मां इहो असांखे नतीजो मिले थो पियो त मुस्लमान जॾहिं बि का इबादत करणु लॻंदो आहे, चाहे उहो क़ुर मजीद ई छो न पढ़णु चाहे, त क़ुर मजीद जे हवाले सां बि अल्लाह तबारक व तआला जो फरमान आहे, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, यानी क़ुर मजीद खे पाक माण्हू ऐं पाक ई जेके आहिनि उहे छुहंदा आहिनि, हथु लॻाईंदा आहिनि। इन आयत जो सबबि मंज़र जेको आहे ऐं सबबि नुज़ूल त इहो फ़रिश्तनि जे हवाले सां आहे त फ़रिश्ता जेके आहिनि पाक ई आहिनि, लोहे महफ़ूज़ में क़ुर मजीद खे छुहंदा आहिनि। पर आम इंसाननि जे लाइ बि इहो हुकुम आहे त जॾहिं इंसानु क़ुर पढ़े, निमाज़ पढ़े, तवाफ़ करे काबतुल्लाह शरीफ़ जे अंदरि एहराम ॿधे त पाक हुजणु लाज़िमी आहे। इन जे करे असांजे दीन ऐं इस्लाम जे अंदरि तहारत जी तमामु वॾी अहमियत ऐं ज़रूरत आहे। सुभान अल्लाह। जेको आहे आऊं सवाल कंदसि सर मेहदी साहब खां सवाल कंदसि त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ाई जे हवाले सां हमेशह इंसान खे सम्झायो आहे त सफ़ाई निस्फ़ ईमान आहे। अगरि असां हुन मज़हब जी हिसाब सां ॾिसूं या इस्लाम में तहारत खे जी रोशनी ते मतिलबु केतिरो उन ते चयो वियो आहे त जीअं नमाज़ असां क़ाइमु करे सघूं था, त उन नमाज़ खे कीअं क़ाइमु करियो, उहे मिसालुनि जे तौर ते थोरो सम्झायो त माण्हुनि खे सम्झ में अचे असांजे व्यूअर्स खे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद।
इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुद्हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। परवरदिगार आलम जॾहिं पंहिंजे बा अज़मत ख़ानवादे ऐं बा अज़मत घराणे जो तारुफ़ करायो त उन में बयानु कयो त परवरदिगार आलम उन्हनि खे तहारत जो तमग़ो अता कयो आहे। तव्हां तवजो फ़रमायो त ख़ुदावंद मुतआल जेको आहे इन पाक ऐं ताहिर घराणे जे ज़रिए पूरी दुनिया में तहारत खे फैलाइणु चाहिनि था। ऐं तव्हां ॾिसो त क़ुर मजीद में कुझु लफ़्ज़ अहिड़ा आया आहिनि जेके बार बार तकरारी आहिनि। मसलन लफ़्ज़ तहारत आहे, लफ़्ज़ तज़कियो आहे, लफ़्ज़ तय्यब आहे। इहे उहे लफ़्ज़ आहिनि जेके डायरेक्ट इंसाननि सां वाबस्ता आहिनि, इंसानी मुआशिरे सां वाबस्ता आहिनि। लफ़्ज़ निज़ाफ़त क़ुरान में न आयो, हदीस में आयो आहे। ख़ुदावंद मुतआल जे मुतअल्लिक़ जेको लफ़्ज़ आयो आहे उहो क़ुद्दूस आहे, सुबहान आहे। जॾहिं परवरदिगार आलम जी पाकीज़गी बयानु कंदा आहियूं त उन जे लाइ चवंदा आहियूं हू क़ुद्दूस आहे, हू सुबहान आहे। यानी परवरदिगार आलम जी जेकी ख़िलक़त आहे, जेका परवरदिगार आलम काइनात में मख़लूक़ात बणाई आहे, उन में किथे बि तव्हांखे ऐब नज़र न ईंदो ऐं बेहदफ़ मख़लूक़ तव्हांखे नज़र न ईंदी। जेको बि परवरदिगार आलम बणायो आहे उन में हदफ़ आहे। तवजो रहे त लफ़्ज़ नज़ाफ़त जो जेको तर्जुमो असां कंदा आहियूं, जीअं तव्हां हाणे फ़रमायो त नज़ाफ़त ईमान जो अधु हिसो आहे। दरअसल हदीस इहा आहे अन नज़ाफ़तो मिनल ईमान, बाज़ोकात मशहूर इन आहे निसफ़ुल ईमान। याने जेतिरो जेतिरो इंसान नज़ाफ़त इख़्तियार कंदो वेंदो ओतिरो ओतिरो ईमान जे क़रीब थींदो वेंदो। मुमकिन आहे जो नज़ाफ़त जे उन दर्जे ते पुॼी वञे जिते उन जी पूरी नज़ाफ़त ईमान जे बराबरि थी वञे, ईमान जे कमाल खे पुॼे। ऐं लफ़्ज़ नज़ाफ़त जो तर्जुमो तव्हांखे ॿियनि लिटरेचरनि में, ॿियनि अदियाननि में मिली वेंदो, पर तहारत लफ़्ज़ जो तर्जुमो तव्हांखे किथे बि न मिलंदो। तज़किये लफ़्ज़ जो तर्जुमो तव्हांखे किथे बि न मिलंदो। जीअं असां ॿियो सुवाल कंदा आहियूं त लफ़्ज़ ग़ैरत जेको आहे, लफ़्ज़ ग़ैरत जेको आहे उहो ख़ालिस दीनी क़ुरानी इस्तिलाह आहे, यानी मज़हबी इस्लामी इस्तिलाह आहे। तव्हांखे लफ़्ज़ ग़ैरत जी माना ॿियनि अदियान में न मिलंदी। इन जे मुतरादिफ़ को बि लफ़्ज़ तव्हांखे ॿियनि अदियाननि में न मिलंदो। अहिड़े तरीक़े सां लफ़्ज़ तहारत जेको आहे उहो ख़ुसूसियत सां टर्मिनोलॉजी आहे इस्लामी। जीअं लफ़्ज़ शहीद आहे, लफ़्ज़ शहीद जी जेकी ख़ालिस इस्तिलाह आहे उहा गरचे क़ुरानी ॿिए माना में आहे, पर रिवाई अंदाज़ सां शहीद जेको आहे उहा ख़ालिस इस्लामी इस्तिलाह आहे। त जॾहिं तहारत जी ॻाल्हि ॿोल्हि थिए थी त तहारत मां मुराद फ़क़ति ज़ाहिरी पाकीज़गी ऐं ज़ाहिरी बदन खे ऐं लिबास खे पाक करणु आहे, बल्कि उन सां गॾोगॾु इंसान जी पंहिंजी सोच, रूह ऐं फ़िक्र जी तहारत आहे। ऐं जीअं तव्हां ॿुधायो त नमाज़ जे हवाले सां वुज़ूअ जो फ़लसफ़ो छा आहे? वुज़ूअ जो फ़लसफ़ो इहो आहे त इंसान पंहिंजो पाण खे आमादा करे ख़ुदावंद मुतआल जी बारगाह में वञण लाइ। ही अमल ज़ाहिरी आहिनि, पर इनखे इंटेंशनली इंसान खे ज़हनी तौरु आमादा करिणो आहे त तूं पंहिंजे उज़वनि खे धोई करे दुनिया जे निजासतुनि खां लातालुक़ थी ख़ुदावंद मुतआल जी तहारत जे तरफ़ अचिणो आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां इन नमाज़ जी ऐं आमाले दीनिया जी नीयत ॾिसो त उन नीयत में आहे त असां को बि कमु कयूं था क़ुर्बतन इल्लाह, अल्लाह जे क़ुर्ब जे लाइ। हर जेके बि सुन्नी शिया हिन में कोई इख़्तिलाफ़ न आहे। जेके बि इंसान आमाल अंजाम ॾींदा आहिनि उन जी नीयत जेकी हूंदी आहे उहा आहे क़ुर्बतन इल्लाह, अल्लाह जो क़ुर्ब हासिलु करण जे लाइ। हाणे हिते सुवाल इहो थो थिए त अल्लाह सां क़ुर्ब कहिड़े तरीक़े जो? आया ज़मानी क़ुर्ब हासिल थो कयो वञे, मकानी क़ुर्ब हासिल थो कयो वञे? त ख़ुदावंद मुतआल ज़मानो मकान खां लामहदूद आहे। परवरदिगार आलम न ज़मान में ईंदो न मकान में ईंदो। परवरदिगार आलम जॾहिं ज़माने मकान न हुयो तॾहिं बि हुयो, जॾहिं ज़मानो मकान न हूंदो तॾहिं बि हूंदो। ज़माने मकान हिकिड़ो ज़र्फ़ जो नालो। पोइ जॾहिं इंसानु चए थो त मां क़ुर्बतन इल्लाह, ख़ुदा जो क़ुर्ब हासिलु करण जे लाइ आमाल अंजाम ॾियां थो, त इन जी मुराद छा आहे? यानी परवरदिगार आलम जी तहारत ऐं पाकीज़गी खे हासिलु करण जे लाइ। जेको ख़ुदावंद मुतआल जे, छो त ही इंसानु जेको आहे
उहो ख़लीफ़तुल्लाह वाक़िअ थियो आहे। ऐं ख़लीफ़तुल्लाह जी असली माना इहा आहे त जेके ख़ुदावंद मुताल जूं सिफ़तूं आहिनि उन सिफ़तुनि जे जेतिरो जेतिरो क़रीब थींदो वेंदो ओतिरो ओतिरो बारगाह ख़ुदावंदी में क़रीब थींदो वेंदो। त इन जे करे आहे इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, परवरदिगार पाण जमील आहे, जमाल खे पसंदि करे थो। परवरदिगार आलम पाण ताहिर ऐं मुतहर ज़ात आहे त तहारत ऐं पाकीज़गी खे पसंदि करे थो। जीअं अवां बि आयत जो तर्जुमो पढ़ियो त इन्नल्लाह युहिब्बु तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, परवरदिगार तौबा करण वारनि खे यानी रुजू करण वारनि खे जेके बार बार ख़ुदा ॾे रुजू कनि था उन्हनि खे पसंदि करे थो। ऐं जॾहिं ख़ुदावंद मुताल जी तरफ़ इंसानु रुजू कंदो, हिकिड़ो इंसानु उहो आहे जेको आलिम ॾे रुजू करे। जॾहिं आलिम ॾे रुजू कंदो त यकीनन उनखे उतां इल्मु मिलंदो। जेकॾहिं हिकिड़ो दौलतमंद सख़ी दौलतमंद आहे, जेकॾहिं इंसानु सख़ी दौलतमंद ॾे रुजू कंदो त उतां उनखे फज़ल मिलंदो दौलत जो। जेकॾहिं इंसानु तहारत ॾे रुजू करे, पाकीज़गी ॾे रुजू करे त यकीनन उतां उनखे पाकीज़गी मिलंदी, उनखां उते तहारत मिलंदी। इन जे करे चयो बाद में व युहिब्बुल मुततहिरीन, ऐं अल्लाह पाक रहण वारनि खे ऐं पाक करण वारनि खे पसंदि करे थो। सो नमाज़ में जेको वुज़ूअ जो फ़लसफ़ो आहे उहो इहो आहे त इंसानु इंटेंशनली तयारु थी वञे त मां पाक ऐं पाकीज़ ज़ात जी बारगाह में आहियां, मूंखे दुनिया जी ग़लाज़तुनि खां दूरि रहणो आहे। इहो अॻिते अगरि जेकॾहिं तव्हां सुवालु कंदव त बयानु थींदो त दुनिया जी ग़लाज़तुनि मां मुराद छा आहे। पर हिते हिकिड़ी ॻाल्हि वाज़े करणु ज़रूरी आहे, जेको अक्सर माण्हू पुछंदा आहिनि त जंहिंमहिल असां नमाज़ में बीहंदा आहियूं त उते ई ख़्याल छो ईंदा आहिनि, जॾहिं त वुज़ू इन जे करे हुयो ताकी असां पंहिंजो पाण खे ताहिर कयूं, पाकीज़गी जे तरफ़ अचूं, असांजी सोच प्योर थी वञे। ख़ुदावंद मुताल जी बारगाह में जॾहिं अचूं त सिर्फ़ु ख़ुदा जो ख़्यालु हुजे। तवजो फ़रमाइजो त नमाज़ 24 कलाकनि जे निचोड़ जो नालो, यानी जेके 24 कलाक मां सर्फ़ कया आहिनि, जेके 24 कलाक मां इस्तेमालु कया आहिनि, जेके 24 कलाकनि जूं मशगूलियत आहे, उहा जमा थी ज़हन में, मुंहिंजे ज़हन में नमाज़ जी सूरत में ईंदो। जेकॾहिं मां इहे घणे खां घणो टाइम इलाही कम खे ॾिनो आहे त यकीनन नमाज़ में ओतिरी तवजो ख़ुदा ॾे हूंदी। जेकॾहिं मां घणे खां घणो टाइम दुनियावी शैतानी शयुनि खे ॾिनो आहे त पोइ नमाज़ में हिकिड़ो माण्हू कारोबार थो करे, उन अच्छा हिते तवजो हुजे त कारोबार इबादत आहे, पर जेकॾहिं हू पंहिंजे ज़हन खे फ़िक्र खे सही तरीक़े सां कारोबार में इस्तेमालु करे ऐं हू इबादत सम्झी कारोबार करे त मां यकीन थो ॼाणियां ऐं यकीन सां थो चवां त जंहिंमहिल हू नमाज़ में पढ़ंदो त पोइ उनखे पर्चनि जो हिसाबु किताबु यादि न ईंदो, बल्कि राज़िक जी तजल्ली उन जे साम्हूं ईंदी। ख़ुदावंद मुताल जी हिकिड़ी उहा सूरत साम्हूं ईंदी जंहिंसां उनखे रिस्क मिलंदो आहे। इन जे करे रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे लाइ आहे त हू अब्दे महज़ आहिनि। अब्दे महज़ जी मतिलबु इहो आहे त हू फ़क़ति अब्दुल रज़ाक़ न आहिनि, अब्दुल माबूद न आहिनि, अब्दुल रहमान न आहिनि, यानी जेके अब्दुल सत्तार न आहिनि। अब्दुल सत्तार यानी उन जो बंदो जेको पर्दापोशी कंदो आहे, त हिन में बि उहा ई सिफ़त आहे जेका पर्दापोशी जी आहे। पर रसूल ख़ुदा जे लाइ आहे त हू अब्दे महज़ आहे, यानी परवरदिगार आलम जूं जेके बि सिफ़तूं आहिनि उहे रसूल ख़ुदा जे वजूद में पाती वेंदियूं आहिनि। जंहिंमहिल रसूल ख़ुदा खे अब्द थो थियो वञे, जंहिंमें रसूल ख़ुदा फ़रमायो त मूंखे पसंदि आहे त परवरदिगार आलम मूंखे रसूल बणाइण खां पहिरियों अब्द बणायो। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिद, यानी अब्द। रसूल ख़ुदा जन फ़रमायो त मूंखे रसूल बाद में सॾे वियो, अब्द पहिरियों सॾे वियो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, यानी अब्द जेकॾहिं इंसानु वाक़ई अब्द थिए, पंहिंजे ज़िंदगी जे तमामु मुआमलात जो रुख़ जेकॾहिं ख़ुदा ॾे थो करे त पोइ उन जे हर मुआमले में ख़ुदा जी तजल्ली ईंदी, पोइ दुनिया जी तजल्ली न ईंदी। जेको असां हीउ प्रोग्राम करे रहिया आहियूं, जेकॾहिं असांजी नीयत ख़ुदा खे राज़ी करण जे लाइ आहे, रसूल ख़ुदा जी तालीम खे आम करण जे लाइ आहे, त जेकॾहिं हितां माण्हू फ़ारिग़ थी नमाज़ पढ़ंदो पोइ हुन जे ज़हन में दुनिया न ईंदी, रसूल ख़ुदा जी मोहबत ईंदी ऐं ख़ुदावंद मुतआल जे तहारत जी तजल्ली ईंदी। केॾी सुठी ॻाल्हि। सर रहमतुल्लाह सर खे चवंदसि त सर इस्लाम में गुसल जी ईअं चऊं त जेके छा अहमियत आहे, हदीस जी रोशनी में ॿुधाइजो।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे तालीमात मां इहा ॻाल्हि असांखे मिले थी पई त जेका बि असां इबादत कंदा आहियूं उन इबादत जे अंदरि असां जेसीं ताईं पाक न हूंदासीं असांजी इबादत अल्लाह तबारक व तआला जे बारगाह में क़ाबिल क़बूल न वेंदी। इते हिकिड़ो नंढड़ो ॿियो सुवालु पैदा थिए थो, उनजो जवाब बि मां ॾींदो हलां। सुवालु इहो पैदा थिए थो, जेकॾहिं को शख़्स गुस्ल जी हालत में या नापाकी वारी हालत में या अहिड़ी जॻह ते मौजूदु आहे जिते उनखे पाणी मुयसरु न आहे, पाणी इस्तेमालु नथो करे सघे या अहिड़े क़िस्म जी का बीमारी लाहक़ आहे जो पाणीअ खे हू नथो छुई सघे, त इस्लाम बिल्कुलु दीन जेको आहे आसान आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो यस्सिरू वला तुअस्सिरू, यानी दीन खे आसान तरीक़े सां माण्हुनि खे पेश कयो, उनखे मुश्किल न बणायो। जेकॾहिं पाणी जी सूरत में पाणी नथो मिले ऐं पाणी मौजूदु बि आहे ऐं उनजी कैफ़ियत जेका आहे इन लेवल जी न आहे जो हू पाणी इस्तेमालु करे, त अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान मजीद जे अंदरि इरशाद फरमायो फतयम्ममू सईदा, यानी पाक मिटीअ सां उहो शख़्स उहो फ़र्द जेको आहे उहा तहारत हासिलु करे सघे थो। तहारत चाहे उहा गुस्ल वारी तहारत हुजे, तहारत चाहे उहा निमाज़ वारी तहारत हुजे, उहा तयम्मुम सां इहे ॿई तहारतूं उन इंसान खे हासिलु थी वञनि थियूं पियूं। जेकॾहिं उनजे मथां गुस्ल वाजिब बि आहे ऐं पाणी इस्तेमालु नथो करे सघे किन वजूहात जे करे, बीमारीअ जे करे या सर्दीअ जे करे या ॿिए कंहिं मामले जे करे, त उन सूरत में बि तयम्मुम करे सघे थो। ऐं जेकॾहिं को बीमार आहे ऐं ॿी का मसइलो न आहे त उन सूरत में बि तयम्मुम करे जेको आहे पंहिंजी पाकाई हासिलु करे सघे तो। इहो अल्लाह तबारक व तआला जिते वुज़ूअ जे अहकामात खे बयानु फ़रमायो आहे, उन खां पोइ हेठि जेको अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान मजीद जे अंदरि इन ॻाल्हि जी वज़ाहत कई आहे त अल्लाह तबारक व तआला जो दीन जेको आहे तमामु आसान आहे। ईअं न आहे त को शख़्स माना अल्लाह तबारक व तआला जी इबादत खां महरूम रहिजी वञे, उहो चए त पाणी मौजूदु ई न हुयो, मां वुज़ू कीअं कयां, मां तहारत हासिलु कीअं कयां, बग़ैर पाणीअ जे बग़ैर वुज़ू जे मां निमाज़ कीअं पढ़ां, या मां बीमार हुयुसि, मां ज़ख़्मी हुयुसि या अहिड़ी हालत में हुयुसि जो मां पाणी खे छुई न पियो सघां, त अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजी इबादत जे अंदरि जेके शयूं इंसान जे लाइ हाइल थियनि पियूं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि सभिनी शयुनि खे दफ़ा कयो, दूरि करे छॾियो, परे करे छॾियो। उन इंसान जे लाइ, उन मुस्लमान जे लाइ इहा ॻाल्हि लाज़मी करार ॾिनी वई त पाणी जी बि ज़रूरत हाणे न आहे रही। जेकॾहिं तूं सचे पचे ईमान वारो हैसियत वारो माण्हू आहे त तूं तयम्मुम करे बि निमाज़ हासिलु करे पढ़ी सघे थो ऐं गुस्ल वारी कैफ़ियत खे बि जेको आहे दूरि करे सघे थो। त चवण जो मक़सदु इहो आहे त मुस्लमान ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी हिकिड़ी रिवायत बि अचे थी त हिकिड़े भेरे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे मस्जिद नबीअ खां ॿाहिरि घिटीअ में अचनि पिया ऐं हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बि उन घिटीअ में अचनि पिया, त हज़रत अबू हुरैरा ॿिन्ही जो आम्हूं साम्हूं माना अचणु थी वियो। त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खां हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन माना हटी करे दीवार सां लॻी करे गुज़रणु लॻा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पुछा के अबू हुरैरा तूं इहो छा थो करे? उन चयो त अल्लाह जा रसूल मुंहिंजे मथां गुस्ल वाजिबु आहे, मां इन जे करे मां साइड करे हलां थो। त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो इंसान ऐं मुस्लमान ख़ासि करे उहो पाक हूंदो आहे, हूअं आम मामलात में मिली सघे थो, मुसाफ़ो करे सघे थो, हथु मिलाए सघे थो, गुफ़्तगू करे सघे थो। इन जो मतिलबु इहो न आहे त माण्हू हिक ॿिए सां मेल जोल बि न रखे। त अल्लाह तबारक व तआला जो दीन बिल्कुलु आसान आहे। इन दीन खे जेकॾहिं असां सही माना में वठंदासीं, क़ुरान मजीद ते अमल करण जी कोशिशि कंदासीं ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी तालीमात ते हलणु चाहींदासीं, त दीन असांखे बिल्कुलु आसानी असांखे पैदा करे ॾींदो ऐं असांजी इबादतूं, असांजा मामलात जेके आहिनि उहे आसानीअ सां जेके आहिनि थी वेंदा ऐं अल्लाह तबारक व तआला असां खां राज़ी थी वेंदो। ऐं असांजे लाइ इहो को सबबु बि न बणिबो त मां पाक न हुयुसि, मूं वटि पाणी न हुयो, इन जे करे मां इबादत न करे सघियुसि। इहे बहाना बि कारगर साबित न थींदा। बिल्कुलु ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई तव्हां। पर अलामा दिलशाद महदवी साहिब खां सवाल कंदो छो हिकिड़ी ॻाल्हि में मूंखे अटकाए छॾियनि, मतिलबु जेतिरो ॿुधो आहे असां तव्हांजे बारे में उहा ॻाल्हि अची वञी उअं ई चवंदा आहिनि न जितां खां तव्हां स्टार्ट कयो पॉइंट अची उते ई वापसि वेंदी आहे। ये दुनिया जी ग़लाज़त, ठीकु आहे, तव्हां चओ इन ते पुछंदव त ॿुधाईंदोसांव। हाणे जेकर ॾिसूं हसद बि दुनिया जी ग़लाज़त आहे हिकिड़ी ज़हनी, ठीकु आहे, जेको तव्हां हसद था कयो, तकबर, हिर्स, ग़ीबत ऐं ईअं चऊं त अमानत में ख़यानत, कूड़ ॻाल्हाइणु, ॿिए जे लाइ बुरो सोचणु, बुरो करणु, छो जे तव्हां तबियत खे चेंज करे सघो था, फितरत खे नथा चेंज करे सघो। फितरत इंसान जे अंदरि ईअं त मज़बूतीअ सां बीठल हूंदी आहे, को अहिड़ो पिलर जेकर उहा पिलर असां हटाए छॾियूं त उहा छित किरी पवंदी। फितरत उन जे हद ताईं पावरफुल हूंदी आहे।
पर उहा ई ॻाल्हि त असांखे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू सां हलणो आहे, सोबत सुठीअ में रखणो आहे। अच्छा सुवालु डिघो इन लाइ बि कयां त मूंखे ॾाढो मज़ो पियो अचे तव्हां खां ईअं पुछंदसि त मूंखे थोरो, छो जो जे तरीक़े सां तव्हां मूंखे चयो आहे न, ऐं त यकीन कयो अञा ताईं उन पॉइंट में बीठी आहियां त इहा दुनिया जी ग़लाज़त जे बारे में ॿुधायो, या ईअं चऊं त रूहानी तौर ते जेके तहारत आहे उन जा असरात, इहो सॼो हिकिड़ो मूंखे सॼियूं ॻाल्हियूं ख़ुलासो करे ॿुधायो त थोरो सम्झ में अचे। जी ॾिसो, क़ुर मजीद जेको लफ़्ज़ तस्कीयो इस्तेमालु कयो आहे ऐं हिकु लफ़्ज़ आहे तहारत। तहार ऐं तस्कीए खे सम्झण जी ज़रूरत आहे। तस्कीयो याने परवरदिगार आलम तहारत जे ज़रिए असांजे तव्हांजे सभिनी जे रूहानी क़ुवतुनि खे वधाइण जे ज़रिए खे करार ॾिए थो तस्कीयो। मसलन जेकॾहिं असां को ॿूटो पोखियूं था, ॿिज पोखियूं था, उन ॿिज खे जेको असां पाणी ॾींदा आहियूं, मामूलन नॉर्मल पाणी ॾींदा आहियूं, जंहिं महिल उहो ॿूटे जी सूरत में ॿाहिरि अचे थो, पाणी उहो ई आहे, पर जेकॾहिं तव्हां पाणी गरम करे ॿूटे खे ॾियो त नतीजो छा थींदो? ॿूटो सड़ी वेंदो। पाणी उहो ई आहे, पर तव्हां पाणीअ जी तासीर मटे छॾी, उनखे गरम करे छॾियो। याने तस्कीअ जो मतिलबु इहो आहे त परवरदिगार आलम जहिड़े तरीक़े सां असां खां आमाल चाहे थो, उन तरीक़े ऐं सिस्टम जे तहत जेकॾहिं असां आमाल अंजाम ॾियूं त उन्हनि आमालनि जे अंजाम ॾियण सां असांजे रूह खे ग़िज़ा मिले थी। ऐं तस्कीअ जी लफ़्ज़ी जेकी माना आहे, लुग़वी माना आहे, उहा आहे नशो नुमा। इन रूह खे नशो नुमा कॾहिं मिलंदी? इन रूह खे नशो नुमा तॾहिं मिलंदी जॾहिं तहारत जे मरहले खां गुज़रंदो। ऐं जहिड़े तरीक़े सां इन खे ई क़ुर मजीद जेको आहे अमल ख़ैर चयो आहे न, हिकिड़ो अमल ख़ैर आहे, अमल साले आहे, अमल अहसन आहे। अमल साले उहो अमल आहे जेको अमल ख़ैर हुजे। अमल ख़ैर याने फितरी तक़ाज़ाउनि सां जेके परवान चढ़ायो वञे। जीअं तव्हां लफ़्ज़ चयो न फितरत, फितरत जो बि तव्हांखे ॿी दुनिया जी कंहिं बि लैंग्वेज में लफ़्ज़ उन जो मुतरादिफ़ न मिलंदो। फितरत असां वटि तव्हांखे मिलंदो। गैरत जो हिकिड़ो कामिल कॉन्सेप्ट जेको असां वटि आहे। फितरत जेको परवरदिगार आलम जे नहज ते इंसान खे बणायो आहे, जेकॾहिं उन नहज जे मुताबिक़ उनखे तस्कीयो कयो वञे तहारत जे तरीक़े सां, त हू इंसान कामिल बणिजी अॻिते ईंदो। इहे त लफ़्ज़ जेकॾहिं मां इस्तेमालु कंदुमि त तव्हांजे लाइ गुजारतूं थी वेंदियूं, पर इनखे अञा वाज़े अंदाज़ सां था चऊं त ॾिसो, हिन वक़्तु तव्हांजे साम्हूं असांजे साम्हूं यूरोप जेको आहे उन इंतिहा ग़लाज़त जे दर्जे ते पुॼी चुको आहे, जिते इहा तक़सीम कई थी वञे त हीअ ह्यूमन डॉग आहे, हीअ नेचुरल डॉग आहे, हीअ जेको आहे माना खेॾण वारो डॉग आहे। याने इंसान इन हद ताईं पुॼी चुको आहे जो पंहिंजो पाण खे डॉग तसवुर थो करे। इहो किथां शुरूआत थी? परवरदिगार आलम जेका अव्हां फितरत ॾे इशारो कयो त फितरत इंसान जी तब्दील नथी थी सघे। माउ जी ममता फितरत आहे, पर जेकॾहिं उनखे प्रोपेगंडा जे ज़रिए तबलीग कई वञे त इहा ई माउ पंहिंजे बचनि खे खीर पीआरण बि छॾींदी आहे, मता माना मुंहिंजे हुस्न में कमी अची वञे। इंतिहाई एहतियात सां जुमिलो थो चवां, ठीकु आहे। इन फितरत खां जेतिरो जेतिरो उनखे परे कंदा वेंदव त उहो इंसानियत जे मराहिल खां दूरि थींदो वेंदो। पोइ उन जी हद ई आहे त इंसान पहिरें मरहले में इहो चयो वियो त जेको हू सोचे थो ओड़ो पंहिंजो पाण खे, मां कई जॻहियुनि ते इहो हवालो ॾेई चुको आहियां। जॾहिं अॻे ऐप हुई, जंहिंमें ऐप साम्हूं ईंदी त ॿिलीअ जहिड़ी सूरत थी वेंदी, कुते जहिड़ी सूरत थी वेंदी। इहा छा आहे? ज़हन साज़ी पई कई वञे, फितरत खां हटायो पियो वञे। असांजे रोज़मर्रा में जेके रांदियूं आहिनि, उन्हनि रांदियुनि ते तवजो कई वञे त उहा असांखे फितरतुनि खां हटाई थी वञे। तव्हां ॾिसो, जेके दोस्त गेमुनि में रांदियुनि में मुलविस आहिनि, उहे फितरत खां हटंदा था वञनि, जॾहिं त रसूल ख़ुदा जन फरमायो त इस्लाम ऐं फितरत आहे। जेको फितरत खां याने इस्लामी तालीम खां दूरि थींदो हूंदो, इहा ग़लाज़त, दुनियावी ग़लाज़त छा आहे? हीअ यकीन ॼाणियो, अॼु हसद एॾो वॾो जेको आहे हमिलो न आहे। अॼु कोल्ड वार वॾो हमिलो आहे, इहा तहज़ीबी जंग वॾो हमिलो आहे। पहिरियों असां बहस कंदा हुआसीं इन ते त ख़ुदा आहे या न, हाणे बहस इन ते थी थिए त मां छा आहियां। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ते जंग आहे हिन वक़्तु। मुंहिंजी हैसियत छा आहे? आया मां मर्द आहियां, आया मां ख़ातून आहियां, आया मर्द आहियां बि न आहियां, आया इंसान आहियां या न आहियां? हू पंहिंजो पाण खे ॾिसो न, बर्तानिया में 10,000 माण्हुनि क्लब ठाहे छॾियो आहे, उन्हनि त असां कुता आहियूं, असांखे कुतो डिक्लेयर कयो वञे, असांजे लाइ पार्क ठाहिया वञनि। इहो इंसान किथे पुॻो आहे?
क़ुरान मजीद पहिरियों चई छॾियो, रसूल ख़ुदा 1400 साल पहिरियों चई छॾियो, जॾहिं इंसानु फितरत खां परे थींदो वेंदो, जॾहिं सालिम। हाणे ॾिसो न इहा किथां शुरू थी, ॾिसो ख़बर न आहे टाइम अलाए केतिरो आहे, पेरेंटलिस्टिक इंसान जो वजूद जेको आहे उन जे वजूद में पिदर ऐं मादराना शफ़क़त आहे। जेकॾहिं तव्हां हक़ीक़ी औलाद खां उनखे दूरि कंदव त पोइ हू कुतनि खे पालींदो, ॿिलियुनि खे पालींदो। उहे इंसान जेके इंसान खे हंज न पिया खणनि, उहे इंसान जेके इंसान खे गोद न पिया खणनि, उहे इंसान जेके पंहिंजे हंज मां इंसाननि खे तवल्लुद न पिया ॾियनि, मजबूर थी पिया 10 कुता। हाणे तव्हां ख़बर मिली हूंदी कंहिं ख़ातून जो कुतो इंतकाल मरी वियो त उन जे लाइ चए फातिहा हुजणु खपे। इन हद ताईं असांजो इहो कल्चर अची चुको आहे। इहो कीअं कल्चर आयो? इहो सही माना में तहारत ऐं नज़ाफ़त जे कानून खे न सम्झणु हुयो। जॾहिं कानून ॿुधाए पियो वञे हक़ीक़ी तरह सां त इंसानी तहारत ऐं नज़ाफ़त ते रहे त इन दुनियावी ग़लाज़त में न अचे, पोइ कुतनि खे पालणु शुरू कयऊं। वरी उन्हनि खां पोइ इन जी तरक़ी थींदी वई तनज़ुली चऊं त अॼु पंहिंजो पाण खे कुतो थो सम्झे। त फितरी तक़ाज़ा उन खां जेतिरो इंसानु दूरि थींदो वेंदो उन जा नताइज असांजे साम्हूं। मुमकिन आहे अॼु मूंखे इन शइ जो उहो न थिए, अॻिते कल्चर हली अहिड़ो थी वञे जो असांजे लाइ इहो बि ऐब थी वञे त को जेको ह्यूमन डॉग आहे उनखे बि चवनि त तूं कुतो आहे, चवनि त मुंहिंजी तोही न करे वियो। सही था चओ, ॾाढियूं नाज़ुक ऐं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जेके दिलि खे छुअण वारियूं ॻाल्हियूं आहिनि। हाणे इन सॼियुनि ॻाल्हियुनि में अगरि नाज़रीन तव्हां ॾिसो त निचोड़ हिकिड़ो निकितो आहे, सुठी सोबत, इस्लाम जी ॼाण, नमाज़ जी पाबंदी, नेकी हल्की फुल्की स्टार्ट करे छॾियो, फ़र्ज़ नमाज़ूं शुरू कयो त पोइ सुन्नत, त पोइ नफ़ुल पाणे अची वेंदो। न उन में मां हिकिड़ो जुमिलो चवंदुमि त नमाज़ ई फ़क़ति इबादत न आहे, इहो नेकियूं बि हर जेको बि कमु कयो था ख़ुदा जे लाइ, बेशक हताई प्रोग्राम कयो था ख़ुदा जे लाइ कयो, कंहिंसां मुलाक़ात कयो था ख़ुदा जे लाइ कयो, कंहिंखे मानी ॾियो था ख़ुदा जे लाइ कयो। जेको बि कमु तव्हां ख़ुदा जे लाइ कंदव त उन में तव्हांखे ख़ुदा जे क़ुर्ब अची वेंदव। छो त नमाज़ूं त 5 आहिनि न, 5 वक़्तनि में 24 कलाकनि में तव्हांखे 15 मिंटनि में नमाज़ ख़तमु आहे। पोइ नमाज़ खां पोइ छा आहे? छा ज़िंदगी आज़ादु आहे, लाउबाली आहे? न, यानी अब्दियत, लफ़्ज़ अब्द आहे। अब्द जो मतिलबु इहो आहे जेको पंहिंजी पूरी ज़िंदगी ख़ुदा जे तहत गुज़ारे, ख़ुदा जी ताबेदारी में गुज़ारे इनखे, ऐं उन में तहारत ख़ुदि ब ख़ुदि इहो मरहलवार हासिल कंदो वेंदो। ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं, दिलि त चवंदी कोन्हे त अहिड़ियूं अगरि जॾहिं महफ़िल में माण्हू वेही रही, वरी ॿुधे, वरी ॼाण मिले, वरी ॼाण बि एॾी आसानी आहे इस्लाम में, असां एॾो मुश्किल करे छॾियो आहे उनखे। पर उहा ई ॻाल्हि त टाइम जो हिकिड़ो सेगमेंट सिस्टम ऐं वरी टाइम जो हिसाबु किताबु, त असां वटि जेकी आहे नात ख़्वां सना काशिफ़ बि मौजूदु आहे, त उनखे चवंदासीं त जेको आहे नात जेको आहे असांखे उनखां मुस्तक़ सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की मदनी हुल रबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल हैं, मक़दूम मुरब्बी है वही वाली कुल हैं। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल हैं, मक़दूम मुरब्बी है वही वाली कुल हैं। उस पर ही नज़र
उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है। यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर तू ही ताहा, क्या क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा। यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर तू ही ताहा, क्या क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है क्या शान है उसकी जो उम्मी लक़बी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है। किसी दर्जा ज़माने में थी मज़लूम ये औरत, फिर जिसकी बदौलत मिली इसे अज़मत व शोहरत। किस दर्जा ज़माने में थी मज़लूम ये औरत, फिर जिसकी बदौलत मिली इसे अज़मत व शोहरत। वो मोहसिने गमखार हमारा ही नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ॻाल्हि कंदी हलां त माह रबीउल अव्वल जे हवाले सां स्पेशल ट्रांसमिशन जेकी बराह रास्त तव्हां रोज़ाना 7 वॻे खां 9 वॻे ताईं लाइव ॾिसंदा आहियो, पर उन में असांखे जीअं त असां तव्हांखे ॿुधाईंदा आहियूं त अमीर बख़्श चन्ना साहिब जंहिं रेगुलरली क़ुरान शरीफ़ जेको ईअं चऊं त सिंधीअ में तर्जुमो ऐं तफ़सीर वारो क़ुरान शरीफ़ जेको गिफ्ट जे तौर ते हदियो जे तौर ते असांजा जेके उलमा आहिनि मुफ़्ती आहिनि उन्हनि सभिनी खे नात ख़्वान खे ॾींदा आहिनि। सो उन्हनि जो असां थैंक यू कल्ह बि चयो पहिरीं बि चयो आहे त थैंक यू ऐं कोन चवंदसि, छो जो इहो उन्हनि जी हिकिड़ो प्यारु आहे मुहबत आहे कोशिशि आहे त जेतिरो थी सघे इस्लाम खे फैलायूं क़ुरान जी तालीमात खे फैलायूं। सो असां उन्हनि जा शुक्रगुज़ार आहियूं जो उन्हनि एॾो सुठो हदियो जेको आहे सभिनी खे पाकिस्तान टेलीविज़न जे तरफ़ां विरायो आहे। सो ऐं चवंदसि त जेको आहे डॉक्टर हाफ़िज़ रहमतुल्लाह साहिबु जी, ऐं चवंदसि त सर खे बि तव्हां जेको मेहदी सर खे तव्हां इहो कयो हदियो पेश कयो। साईं इहो त वेही वठण जहिड़ो आहे। बिस्मिल्लाह हिकिड़ो बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिल्कुलु हिकिड़ो जी सर क़ाबिल ग़ौर ऐं क़ाबिल तवजो ॻाल्हि इहा आहे त माण्हू तवक़ो कंदा आहिनि त क़ुरान मजीद असांखे मुफ़्त में मिले, ऐं मस्जिद वारा बि चाहींदा आहिनि, घरनि वारा बि चाहींदा आहिनि, जॾहिं त ही बेश बहा क़ीमती किताबु आहे जंहिंजी काई बि क़ीमत न आहे। ऐं अक्सर माण्हू जेके इन तलाश में हूंदा आहिनि ऑक्सफोर्ड ॿियनि मुख़्तलिफ़ लिटरेचरनि खे हज़ारे रुपया ख़र्च करे वठंदा आहिनि, पर क़ुरान मजीद सां, छो त अॼुकल्ह असांजो ख़्यालु फ़िक्र जेको आहे पैसे ऐं क़ीमत जे ज़रिए में बिल्कुलु सो
बिल्कुलु जज़ाक अल्लाह। ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई। असां जेको आहे डॉक्टर हाफ़िज़ रहमतुल्लाह साहब खे चवंदा थैंक यू सो मच सर, तव्हां रेगुलर असांजी हिन ट्रांसमिशन जो हिसो रहिया आहियो ऐं माशाल्लाह असांखे जंहिं तरीक़े सां तव्हांजो तलफ़ुज़, तव्हांजो ॻाल्हाइणु, तव्हांजो सम्झाइणु, हिकिड़ो थींदो आहे न ॻाल्हाइण जो स्टाइल, त जेको अट्रैक्शन जेकी थिए, ॻाल्हि सम्झ में अचे, त इहा ॻाल्हि ॾाढी वणी। ख़ुशी त मूंखे ॾाढी थी आहे, छो जे मूंखे अहिड़ा उलमा, अहिड़ा मुफ़्ती जेको आहे अला साईं ईअं चवंदा आहिनि न घर वेठे जेको आहे ॾेई छॾे, सो मुंहिंजे लाइ त ॾाढी ऐं बसि जेतिरी जेको रब जो शुक्र अदा कयां ओतिरो घटि आहे, छो जो मूंखे पाण इलाही अहिड़ियूं ॼाणूं मिलियूं आहिनि जेके पहिरीं एॾी न ख़बर हूंदी इंसान खे। ऐं प्रोग्राम जे हवाले सां जेको मुंहिंजो मॉर्निंग शो आहे PTV नेशनल जो, इहा हिकिड़ो वॾो जेको आहे महिनती काविशूं आहिनि जो मॉर्निंग शो में असांजे जेको जुमे जे ॾींहं ते ख़ासि तौर ते जेकी पंहिंजो इस्लाम जे हवाले सां, दीन इस्लाम जे हवाले सां जेकी ट्रांसमिशन असांजी थींदी आहे, हुन में असां उलमा मुफ़्ती चूंडे चूंडे ॻोल्हे ॻोल्हे पिया सॾींदा आहियूं। सो सर बि मिली आहिनि, हाणे सर खे बि चवंदासीं ऐं सर खे बि चवंदासीं, ॿिन्हिनि खे त सर त हिते कराची में त रहनि, असांजी दावत आहे। सर हाणे असांखे स्पेशली तव्हां जेको आहे न, असां तव्हां खां लाइव जेको आहे इहो वाइदो कराईंदासीं, तव्हां जॾहिं बि हिते कराची में ईंदो असांखे पहिरीं ॿुधाईंदो। ख़ुसूसियत सां ख़ैरपुर खां राति हा बिल्कुलु, तव्हां ख़ैरपुर खां आयल आहियो। ईरान वञणो हुयुमि, 2-3 ॾींहं डिले कयो आहे मां। तव्हां वाइदो कयो तव्हां शैलीन सां, पर हाणे हींअर आऊं चवंदी त तव्हां मूंसां वाइदो करे वञो त मुंहिंजे मॉर्निंग शो जे प्रोग्राम में तव्हां ईंदा जुमे जे ख़ासि तौर ट्रांसमिशन में, त उन लाइ मूंखे पहिरीं ॿुधाइजो सर। ख़ुदावंद मुताल परवरदिगार आलम ठीकु आहे, वाइदो थी वियो सर? सर वाइदो थी वियो न सर, मूं ॾाढो वाइदो थी वियो सर, वाइदो थी वियो। तव्हां जॾहिं बि ईंदा हिकिड़े बार ज़रूरु ॾिजो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी असां वटि ॾाढा प्यारा जेके आहिनि महिमान, हाफ़िज़, गेस्ट, ॾाढा प्यारा हाफ़िज़ मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन चन्नड़, जेके स्पेशली जेके असांजी ट्रांसमिशन लाइ हैदराबाद खां आया आहिनि, ऐं शाबश हुजैन जो नात जो नज़रानो बि था पेश कनि। सो आउं उन्हनि खे ॾींदसि माइक, जानी ही वठो, ठीकु आहे, शाबाश। ऐं पोइ असां कसीदा बुरदा शरीफ़ ॾांहुं वेंदासीं। सो थैंक यू कंदसि पंहिंजे जेके उलमा ऐं मुफ़्ती साहब आया या हाफ़िज़ साहब जेको असांजे प्रोग्राम कयो। सना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी पुट। बलगल उला बे कमालिही कशफा दुजा बे जमालिही सुना जमीयूं खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही बलगल उला वे कमालिही। चंद्र रोज मदीने खां थो लंघी, मुझे सजणन खे तसलाम ॾिजा बिही गुंबदे खज़रा जे साम्हूं मुझे प्रियन खे पैगाम ॾिजा। हसीनन जो हुस्न कयो कुलई कठे, हुस्न सरकार जो मथे 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 लखे चंड गॾु कजन भली मैदान में अचन, पिरीअ खे सभु उहे पुॼंदा किथे किथे। हसीनन जो हुस्न कयो कुलई कठे, दुनिया में को अहिड़ो चेहरा आयो ई नाहे, खुदा पाक अहिड़ो सुहिणो ठाहियो ई नाहे। न ठाहींदो खुदा न चाहींदो खुदा, पुनल आयो
اساں جیاں پکھے پکھے حسینن جو حسن کیوں کلئی کٹھے ان کی دعوت پر سبھی وابستہ حق ہو گئے، ان کی دعوت پر سبھی وابستہ حق ہو گئے، پھر نہ چھوڑا دی کی رسی کو تھامے ہی رہے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ واسطے سرکار کے ہو جائے حاصل مدعا، واسطے سرکار کے ہو جائے حاصل مدعا، بخش دے پچھلی خطائیں مالک ملک عطا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم۔ آپ کے بحرِ عطا میں دونوں عالم ہیں حباب، آپ کے بحرِ عطا میں دونوں عالم ہیں حباب، آپ ہی کے علم سے لوح و قلم ہے فیض یاب۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر
वालियों ने नजर हुस्न खत की सूरत पेश की مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد یا رسول اللہ یا رسول ओहो, वो तो मैं भूल गई। अलीशा, वो तो मैं भूल गई। अलीशा, मम्मा पापा 5 मिनट में आ रहे हैं। तुमने पास्ता रेडी किया? ओ यार, वो तो मैं अभी लाती हूँ। पास्ता बनाना हुआ अब और भी आसान विद इंस्टामैक। पहले बॉईल करें, ब्लेंड करें, फिर अच्छे से मिक्स करें और हो गया आपका मनपसंद पास्ता तैयार। सरप्राइज? अलीशा, शुक्र है तुम्हें ये तो याद रहा। एक्चुअली मैं ये भी भूल गई थी, बट इंस्टामैक्स सेव्ड माय डे। कुकिंग का क्विक हैक, इंस्टामैक। गुलाबी जी, वेलकम बैक। असां वापसि अची विया आहियूं जी। तव्हांखे ख़बर आहे त ही तिब्बे नबवीअ जे नाले सां असांजो ही सेगमेंट थींदो आहे जंहिंमें रानिया पवंदी आहे। पहिरीं त असां हुनखे वेलकम था कयूं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐं जेको ही असांजो थींदो आहे सेगमेंट, इहो हूंदो आहे काला कोला हेयर कलर लेवल अप योर हेयर। तव्हांजा वार जेके आहिनि उहे लेवल ते रखंदो आहे ऐं ॾाढा सुठा कलर हूंदो आहे। सो असां चवंदासीं त आपा खे त आप आए क्या चीज़, फिर इंजीर, हाय इंजीर, खाते ही रहो। तो आज इसका क्या बता रही हैं आप हमें? जी, हज़ारों दुरूद और हज़ारों सलाम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। हमने इस पूरे प्रोग्राम में रबीउल अव्वल में हमने ज़िक्र किया अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं के बारे में। और आज हम सबसे पसंदीदा ग़िज़ा जो मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था वो है इंजीर। इंजीर के लिए मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई फल हम कह सकते हैं कि ये जन्नत से आया हुआ है तो मैं कहूँगा कि ये जन्नत का मेवा है। सुभान अल्लाह। इसकी खूबी ये है इंजीर की कि ना इसमें छिलका है और ना इसमें गुठली है। और एक हदीस नबी के मुताबिक कि ये चूँकि मक्के में कहीं पैदा नहीं होती इंजीर, और ये हदीस है कि थाल भरकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में ये थाल हाजिर हुआ, तो ज़ाहिर है कि ये एक तोहफ़ा अल्लाह की तरफ से आया। और इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का जो तरीक़ा बताया कि बहुत मज़े का होता है, इसको वैसे ही खा लें। लेकिन मेरे नबी की क्या शान है कि आप ये देखें कि इंजीर को बिल्कुल खुश्क
करके, ये जब दरख्त से उतरता है तो बिल्कुल गीला पानी से भरा हुआ होता है, इसको खुश्क कर कर महफूज किया जाता है और 80% इसका पानी खुश्क करके ये ड्राई फॉर्म में हमारे सामने आती है। लेकिन मेरे नबी की हिकमत देखिए कि मेरे नबी की हिकमत कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पसंदीदा तरीक़ा इस्तेमाल का ये बताया कि इंजीर की नबीज़ बनाकर आप पीजिए। इंजीर की नबीज़ क्या है कि आप सोते वक्त रात को 1 गिलास पानी में 2 या 3 इंजीर भिगो दीजिए। ये देखें, ये एक इंजीर जो रात भर फूली है पानी के अंदर तो वो ये हो गई, और यही इंजीर सूखी हुई है। अब वो पानी जो इसमें से निकला था अल्लाह के फजल से वो इसके अंदर आ गया, और ये इस पानी के अंदर ब्लेंड करके या ये मुंह से खा के चबाकर, वैसे खाने में सख्त होती है लेकिन इसको भिगो कर खा लें तो बहुत ही फ़ायदेमंद है कि ये नरम नरम है, इसको खा लीजिए। नबीज़ का मतलब ही नरम करके ग़िज़ा को खाना है, और ये खा लीजिए, ऊपर से ये पानी पी लीजिए, और अल्लाह के फजल से पेट के तमाम इमराज इससे ख़त्म हो जाते हैं। और 1-2 बातें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर से कहीं इस इंजीर के मुतालिक के बवासीर का मर्ज़ इंजीर के खाने से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और ये हतमी बात है। और दूसरी बात आपने फरमाया कि गठिया के मर्ज़ में ये फ़ायदेमंद है। गठिया वो मर्ज़ है कि जो छोटे वाले हमारे जोड़ होते हैं अक्सर इतने बढ़ जाते हैं कि गाउट का मर्ज़ हो जाता है, मुड़ जाती हैं उंगलियां हाथों की, पाँव की, तो उसमें भी ये बहुत नफ़ा देती है। लेकिन कौन कौन सी हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को बयान करें कि प्रोग्राम ख़त्म हो जाएं, लेकिन हम अपने रसूल की ज़ात अक़दस पर रोशनी नहीं डाल सकते। तो आज हमने कहा कि हम इंजीर के बारे में बताएं, इसको ज़रूर अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाइए, पेट के तमाम इमराज़ इसके खाने से ख़त्म हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, छा ॻाल्हि कजे। सो असां वटि इरम ज़िया बि मौजूदु आहे, सो उन्हनि खे बि चवंदासीं पहिरीं त असां वेलकम था कयूं जेको आहे असांजे प्यारे नबीअ जूं प्यारियूं मिठियूं सुहिणियूं कहाणियूं। सो उन जे हवाले सां असां उन्हनि खे चवंदासीं त उहे असांखे ॿुधाइनि पंहिंजे प्यारे नबी जूं प्यारियूं कहाणियूं ऐं अॼु इनखे कयूं फाइनल। सो अस्सलाम वालेकुम इरम, हाणे अॼु बीठी हुअसि, मुंहिंजो मिली बि वठां थी, ठीकु ठाक फर्स्ट क्लास, ॾाढा प्यारा पिया लॻो, ॾाढा सुठा पिया लॻो ऐं ज़बरदस्त। सो असांखे प्यारे नबी जूं प्यारियूं कहाणियूं। बिल्कुलु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो दाना सुबल मौलाए कुल ख़त्मुल रसूल जिसने, वो दाना सुबल मौलाए कुल ख़त्मुल रसूल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादी सीना, मुक़ाम इश्क़ को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाबहार फूल की जो कहानी हमने शुरू की थी, वो फूल दिन ब दिन महकता चला जा रहा है, और ता क़यामत 1500 साल पहले खिलने वाला ये फूल जो है वो ता क़यामत इसी तरह खिला रहेगा, और उसकी खुशबू से सारी दुनिया और तमाम बागात मुअत्तर होते रहेंगे। हमने कल वाक़े मिराज को बयान फरमाया था। सरकार अलैहिस्सलाम वाक़े मिराज से वापस आके फिर स्लोली और ग्रेजुअली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक आपकी हिजरत मदीने की तरफ शुरू हुई, और जब आप मदीने पहुँचे, हम यहाँ तमाम चीज़ें मुख्तसर करके ये बयान कर रहे हैं कि जब सरकार अलैहिस्सलाम मदीने पहुँचे और मक्के को छोड़ रहे थे तो आपकी आंखों में आंसू थे, और आपने ये फरमाया कि ए मक्का, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अगर मेरे लोग मेरे साथ ये ना करते तो मैं कभी मक्का छोड़ के ना जाता। लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम मदीने गए, और मदीने जाके मेरे रब ने अपने नाम के साथ अपने महबूब के नाम को उरूज और बुलंदी नसीब करना शुरू की। लोग जोक दर जोक मुसलमान होना शुरू हो गए, और फिर कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान मुख्तलिफ मार्के होना शुरू हो गए। जंग बदर, जंग अहद, जंग हुनैन, मतलब कितनी मैं ऐसी जंगों का नाम लूँ जो कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को कामयाबी और कामरानी से सरफराज किया, यहाँ तक कि अहले मक्का इस बात पर मजबूर हो गए कि सरकार अलैहिस्सलाम के साथ अब मुआहिदा कर लिया जाए। और ये मुआहिदा सबसे पहले उस सूरत में हुआ था कि जब आप ख्वाब देखने के बाद उम्रे की नियत से खाने काबा गए थे अपने असहाब के साथ, और वहाँ आपको हुदैबिया के मुक़ाम पे रोक लिया गया था,
اور حضرت عثمان کے قتل کی افواہ جو تھی وہ پھیلا دی گئی تھی، اور وہیں پہ بیعت رضوان ہوئی تھی جس پہ اللہ نے کہا کہ اللہ کو یہ بیعت بہت پسند ہے اور یقیناً ان کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور جب مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان تو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو فوراً ہی وہ معاہدہ لے کے آ گئے کہ مسلمان اس سال واپس جائیں گے اور اگلے سال عمرے اور حج کے لیے بعد میں آئیں گے۔ وہ واپس آنا اور پھر معاہدہ ہونا اور پھر خلاف ورزی یا اہل یہود اور مکے کی طرف سے ہونی اور فتح مکہ کا ہونا کہ پھر سرکار علیہ السلام تمام مسلمانوں کو لے کر مکے کی طرف رواں دواں ہوئے۔ اور ناظرین، فتح مکہ وہ تاریخی کامیابی ہے کہ جس میں خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، ایک تلوار نہیں چلی، اور مکے کے ساتھ ساتھ اہل کفار کے دل بھی فتح ہو گئے۔ سرکار علیہ السلام کا نام رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا۔ یہ ستارہ، یہ روشنی، یہ خوشبو فتح مکہ کے بعد ایسی پھیلی کہ اس نے تمام دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا کہ سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، تم اس میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے فلاح پاؤ گے، تو بس جس کو دل چاہے اس کو پکڑ لو۔ تو سرکار علیہ السلام کے اصحاب، پھر تبا تابعین، پھر تبا تابعین، اور پھر بزرگان دین جن کی زندگیوں سے ہمیں سنت کی وہ روشنیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے اندر اتاریے، اپنی اولاد کے اندر اتاریے، اپنی آنے والی نسلوں کے اندر اتاریے، تاکہ یہ جہاں اور وہ جہاں قائم و دائم رہے۔ اور سب سے بڑھ کے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اس محبت کو نہ صرف یہ کہ قائم رکھے بلکہ ہم کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کرے۔ اور پھر میں یہی بات کہوں گی ناظرین، اگر رب العالمین تک پہنچنا چاہتے ہیں تو رحمت للعالمین کی پیروی ہر مسلمان پر واجب ہے کہ محمد ہی محبت جلوہ گر ہے، محمد ہی محمد جلوہ گر ہے، وہی دیکھتا ہے جو اہل نظر ہے۔ یہ نور محمد ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور قیامت میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم سب کی سفارش کر کے ہمیں جنت کے دروازے پہ پہنچائے گا۔ تھینک یو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جترو اساں تعریف کیوں رم جی، کیڑی خوبصورتی اساں یہ پورو یہ ہفتہ 10 ॾींहं 12 ॾींहं जेको कंटिन्यूसली उहा कहाणी उहो हदीसुनि जे हवाले सां पंहिंजे नबी रहमतुल्लिल आलमीन जे बारे में जेतिरी ॼाण असांखे ॾिनी आहे, जेतिरी उन जी जेकी ज़िंदगीअ जी आप बीती जेकी आहे असांखे ॿुधाई आहे, जेतिरो जंहिं अंदाज़ सां खणी हली वञे ख़ूबसूरतीअ सां, ऐं वरी मुकमल ॼाण टाइम बि घटि, इशारा पिया थियनि त वाइंड अप जो टाइम थी वियो आहे, ॿियो सेगमेंट शुरू थियण वारो, पर हुन ॾाढो ख़ूबसूरतीअ सां हुनखे हमेशह वाइंड अप बि कयो आहे, स्टार्ट बि कयो आहे, ऐं असां सां जेतिरो थी सघियो आहे हिन शख़्स जेको आहे ॾाढो ताउन कयो आहे। सो असां महिरबानी, थैंक यू सो मच इरम کہ اتنی خوبصورتی سے آپ ہمارے ساتھ چلی ہیں۔ ہم نے کبھی کبھی یوں کہا ہے کہ وائنڈ اپ ختم، اچھا ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوا ہوگا کہ آپ کو وائنڈ اپ کا اشارہ جاتا ہے کہ سیگمنٹ ہو رہا ہے، لیکن بڑی اتنا کیا 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 کہتے ہیں کہ بڑے پیار سے تحمل سے اوکے اوکے لائیو یا ہاں، اور آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے اتنے خوبصورت مہینے میں ایک خوبصورت ذکر کرنے کی سبحان اللہ اللہ رب العزت نے توفیق دی، اور جو آپ کے ذریعے سے تھینک یو سو مچ جی ناظرین۔ ईअं अॼु जेतिरा बि असांजा महिमान आहिनि उन्हनि खे सभिनी खे एडवांस जे तौर ते जेके विया जेके अचण वारा आहिनि थैंक यू पहिरीं खां ई चवंदसि, छो जे एॾो ख़ूबसूरत प्रोग्राम जिन ई डिज़ाइन कयो, मुंहिंजी पूरी सॼी टीम आहे जेके मूंसां गॾु आहे, एॾी ख़ूबसूरती सां कयो अथनि, त उन्हनि खे थैंक यू कंदसि। ऐं केॾी ख़ूबसूरती ऐं अलाह हुन जूं महिनतूं काविशूं कोशिशूं क़बूल फ़रमाए, ऐं असांखे बि पंहिंजे नबीअ जे उम्मतुनि में जेको आहे प्यार करण वारो, नेक अमल ते रहण वारो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सो असां वञूं था ऐं हुज़ूर जी शफ़ात नसीब फ़रमाए। सो थैंक यू सो मच। सो वञूं था नंढड़े हिकिड़े ब्रेक ॾांहुं या दुरूद शरीफ़ ॾांहुं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو. جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان، سو جا رحمت عالم، سو جا رحمت عالم، میں تیرے قربان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو. پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، نور سراپا چاند سا چہرہ، نور سراپا چاند سا چہرہ، اللہ کا وہ حبیب مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو. اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے قریب و بعید، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، حق کا پیارا رسول مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو.
Let's get shook with the orange flavor fun. Gotta try, let's enjoy. New Mirinda. Mirinda. अलीशा! ओहो, वो तो मैं भूल गई। अलीशा, वो तो मैं भूल गई। अलीशा, मम्मा पापा 5 मिनट में आ रहे हैं। तुमने पास्ता रेडी किया? ओ यार, वो तो मैं अभी लाती हूँ। पास्ता बनाना हुआ अब और भी आसान विद इंस्टामैक। पहले बॉईल करें, ब्लेंड करें, फिर अच्छे से मिक्स करें और हो गया आपका मनपसंद पास्ता तैयार। सरप्राइज? अलीशा, शुक्र है तुम्हें ये तो याद रहा। एक्चुअली मैं ये भी भूल गई थी, बट इंस्टामैक्स सेव्ड माय डे। कुकिंग का क्विक हैक, इंस्टामैक। वेलकम बैक जी नाज़रीन। जी तो तव्हांखे ख़बर आहे त हीअ असांजो आख़िरी ऐं लास्ट वारो सेगमेंट हूंदो आहे क्विज़ सेगमेंट। अॼु इन जे बारे में जीअं असां तव्हांखे ॿुधायूं त टीम ए बास टीम बी बास, छो जे फाइनल राउंड आहे। अॼु ख़बर पवंदी त केरु खटियो, केरु फस्ट आहे, केरु सेकेंड आहे ऐं वरी केरु थर्ड आहे, इहो सॼो थींदो। सो हिन में आहिनि असां वटि जेको आहे टीम ए में, हा जी टीम ए में DHA सुफ़ा यूनिवर्सिटी सैयद ज़ैद नक़वी आहिनि, सरवत ख़ान आहिनि ऐं उन खां पोइ आहे टीम बी में जामिअतुर रशीद आहिनि, रशीद यूनिवर्सिटी आहे जंहिंमें अब्दुल रहमान ऐं मोहम्मद नासिर आहिनि ऐं असां वटि मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी आहे जंहिंमें जवेरिया नूर ऐं जवेरिया न्याज़ी आहिनि। हाणे हीअ त तव्हां महिमान ॾिसां जेको असल में हिननि जे बारे में ॼाण ॾेई हिननि खां सवाल जवाब करे हिननि खे मुंझाईंदो, थोरो डिॼारींदो, थोरो टेंशन ॾींदो, पोइ वरी चवंदो त न छॾ माफ़ु कयो मांव, इहे सभु रांदूं कुॾंदो जी जेको आहे असांजो मुंहिंजो प्यारो भाउ। सो उनखे चवंदासीं अवेस रब्बानी, त चवंदासीं अस्सलाम वालेकुम ऐं अॼु ॾिसो कीअं था फासायो हिननि खे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कल वारो टफ वारो मो जी वाक़ई टफ। सलामती उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन यकीनन शौक़ से इस प्रोग्राम को देखते हैं और फिर मेज़बानी भी इतनी अच्छी है, रहमतुल लिल आलमीन के उन्वान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम जारी है और वही शख्सियत हैं जिन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हैं, जो फ़ख्र मौजूदात हैं, मक़सूद कायनात हैं, ख़ातमुल अंबिया हैं, इमामुल अंबिया हैं, रहमतुल लिल आलमीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें इन सवालों से क्या मिलता है? ख्वाहिश ये है कि वो जो तशनगी होती है वो पर हो जाए, फिर साथ साथ मार्फत का ये सफ़र बढ़ जाए। इंसान और जन्नात की जो तख्लीक है उसका मरकज़ इबादत यानी कि माना मार्फत में है, लिहाजा हम हर रोज़ कुछ सीख रहे होते हैं। मैं, मेज़बान और दीगर लोग भी, यहाँ तक कि जो साथ में टीम मेंबर्स हैं उनके लिए भी एक नई नई चीज़ लर्निंग के साथ जुड़ जाती है। मगर काबिल सताइश हैं वो लोग जो मुख्तलिफ़ मरहलात से गुज़रते हुए आज के इस मुकाबले के फ़ाइनल में आए हैं। तो ये तीनों टीमें जो खड़ी हुई हैं इनको तो मैं शाबाश कहूँगा, मगर इससे कबल इनके वालिदैन, इनकी यूनिवर्सिटीज़, इनके वो तालीमी इदारे और इनके सरपरस्त सब लोग, यहाँ तक कि इनको लाने ले जाने में भी जो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है बहुत ही अहसन अंदाज से कर रहा है और बहुत ही तैयारी इनकी अच्छी सी हो रही है। तो इनको खुशामदीद कहते हैं इस पैगाम के साथ कि आज या तो जीत होगी या सीख होगी, दोनों में आपने तहामुल के साथ पेश आना है। सवाल जवाब का ये जो मरहला है ये बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए चलेगा। कोशिश ये कीजिए बल्कि इसको आज लॉ बना लें कि आसानी के साथ सुने, बीच में इंटरप्ट ना करें। वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं है, अखलाक में भी शुमार नहीं होती, मगर सवाल पूरा हो जाए फिर जवाब देने की कोशिश करें। और तीसरी भी बात यह है कि आज अपने आप को इम्तिहान में डालें कि दूसरों की जीत में आपको कितनी खुशी होती है, यानी इंसान का ये वाला हिस्सा भी आपके सामने होगा। और ये पहले से कह दिया है तो इसलिए पता नहीं हमें भी कि फर्स्ट कौन, सेकंड कौन और थर्ड कौन, तो हमने पहले से कह दिया है कि आप थोड़ा। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जब ये इन 5, 10, 15, 20 सवालों को तैयार कर रहे होते होंगे तो ये 2-2, 3-3 किताबें पढ़ चुके होंगे, ये मुताला बहुत कवि कर चुके हैं। सोचें उसका कितना अजर इनको मिला होगा कि जब इन्होंने किताबें ज़्यादा पढ़ी होंगी और प्रैक्टिस इसकी की होगी, तो ये ऑलरेडी विनर हो चुके हैं।
اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کون زیادہ تحائف لے کے جاتا ہے بالکل. اور کون اگلی مرتبہ کے لیے تیار نظر آتا ہے. تو آپ کی اجازت ہو تو ہم جی سوال بالکل جواب. بالکل. ہم بہت ہی آج یونیک اسٹائل سے چلیں گے. ٹیم اے سے میں نے 5 سوال پوچھنے ہیں, پھر فوری ٹیم بی سے, پھر ٹیم سی سے, اور پھر میں نے ایسے ہی اس کو ریپلیکیٹ کرنا ہے. 3 راؤنڈس میں آپ کو لے کے جاؤں گا. آپ لوگوں کی رضامندی اور تیاری ہے تو میں آغاز کرتا ہوں. ٹیم اے, سب سے پہلا سوال آپ سے ہے. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کتنے فرشتوں سے کروائی؟ تعداد بتائیے. 1000 فرشتے. بالکل صحیح جواب. ایسا ہی ہے. عربی میں کیا کہتے ہیں ویسے 1000 کو؟ کوئی بات نہیں, چلیں آگے بڑھتے ہیں. دوسرا سوال, ہاں آپ بتانا چاہتے ہیں؟ ہاں یہ اس فگر پہ جا رہے ہیں کہ 1000 آئے اور پھر بڑھا دیے گئے, یعنی اس میں اضافہ ہوا, مگر انہوں نے جواب دیا ہے وہ کتابوں میں بھی ایسے لکھا ہوا ہے کہ جو پہلی امداد ہے وہ 1000 فرشتوں کی ہے, پھر اس کے بعد اضافہ ہوا اور بڑھا دیے گئے. اسٹارٹ یعنی کہ اسی سے ہوا تو اسٹارٹ کو پیسے یعنی 1000 کو 3 سے ملٹیپلائی کیا نا آگے. ادھر آپشن میں بھی یہی لکھا ہوا ہے میرے پاس, میں اس سے ایگری کروں کہ ٹیکس سے ہم چلیں گے. اور پھر بڑھانے والا وہ تھا کہ وہ 5000 بڑھا دیے جائیں گے اگر 2 اور قبیلے. اچھا 1000 نہیں ہے, نہیں 3000 ہیں بثلاثۃ آلاف. پھر اس سوال کو ہم ہٹا دیتے ہیں, اس سوال کو ہٹا دیتے ہیں کیونکہ یہ پھر غلط یہاں پر. جہاں ٹینشن ہو. چلیں اس کو ہم تصحیح کر لیتے ہیں. بہت شکریہ. بہت زبردست. سوال پہلا آپ سے آ رہا ہے. اب ابو جہل کس جنگ میں مارا گیا تھا؟ غزوہ بدر. غزوہ بدر میں. صحیح جواب. دوسرا سوال, رمضان کون سی ہجری میں, یعنی روزے کون سی ہجری میں فرض ہوئے؟ آج سوال کچھ الگ انداز سے ہے نا. جلدی. 5 4 3 2. 3 ہجری میں. غلط جواب. صحیح جواب ہے 2 ہجری میں. تیسرا سوال, غزوہ تبوک سے متعلق کس سورہ کی بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں؟ غزوہ تبوک سے متعلق سورہ توبہ. بالکل صحیح جواب. 3 میں سے 2 اب تک ٹھیک ہیں. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کون سی بیٹی کو جنت کی سردار قرار دیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح ہے. 5واں سوال, قرآن کریم کی کون سی سورہ حضور کے قبیلے کے نام سے ہے؟ سورہ قریش. ٹھیک ہے جی. 5 سوال جن میں سے 4 ٹھیک ہیں, 1 غلط ہے. صحیح. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. ٹیم بی, 5 سوالات آپ سے ہیں. قرآن کریم میں کس سورہ کا نام جنگ کے نام پر ہے؟ صحیح جواب. صحیح. دوسرا سوال, قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس حکم کی تاکید کی گئی ہے؟ نماز. تقریباً 700 750. بالکل صحیح جواب. صحیح. تیسرا سوال, قرآن کی کس سورہ کو, یہ تو میں نے کل بھی پوچھا ہے, آپ سے ہی پوچھا ہے, اس کو ہٹا دیتے ہیں. بالحظ لابد. قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ کا نام بتائیے. سورہ کوثر. شاباش. چوتھا سوال, قرآن مجید میں سب سے زیادہ, وہی سوال دوبارہ گھوم کے آ گیا آج. قرآن مجید کی اس سورہ کا نام بتائیں جس میں مسائل میراث کو تفصیل سے ذکر کیا گیا. سورہ نساء. سورہ نساء. صحیح جواب. سورہ نساء. 4 ہو گئے. 5واں سوال, مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے باواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے صحابی کا نام بتائیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. بالکل صحیح جواب. 5 سوال اور 5 کے 5 کیش ہو گئے. ٹیم سی, اب آپ کی باری ہے. روایات کے مطابق ایک حافظ قرآن کتنے عدد لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے؟ 70. سبحان اللہ, اس میں اضافہ بھی آپ نے کیا ہے. 10 لوگ. نہیں, ایک تو جواب لے لیا میں نے. 10 وہ رمضان کے اس نا جواب لے لیا میں نے. آپ ایسے کرتے رہیں گے تو پھر تو کیا لگتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. پہلا سوال تھا, غلط ہوا. دوسرا سوال, تمام آسمانی کتب میں کس کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ قیامت تک اپنی حالت میں رہے گی؟ قرآن مجید. بالکل صحیح جواب. ایک اور سوال ہے, قرآن کریم کی وہ کون سی سورہ ہے جس کی تمام آیتوں کا اختتام حرف دال پر ہوتا ہے؟ دال پر ہوتا ہے. سورہ بلد. لاؤس میں بھی حاضر بنتا ہے. نہیں, بیچ میں تو نہیں ہو رہا. ہاں نہیں ہو رہا اس میں. صحیح ہے. جہاں چینج کرنا ہے آنسر ایکسیپٹ کر لو. بس ٹائم نہیں, 3 سیکنڈ سے. 1 2 3.
ہو گیا چینج, ختم ہو کہہ دیا گیا. change. بہت ہی انداز ہے سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد. جی 5واں سوال ہے. یہ غلط ہو گیا جی 2 غلط ہو گئے ان کے اور 5واں 2 غلط سوال. ہوئے, ایک ہی سوال صحیح ہوا ہے. کتنی آیتیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت سفر میں نازل ہوئیں؟ نہیں کوئی بات نہیں, یہ بھی گیا. میرے خیال ہے 4 ہو گئے ان کے نہیں, ساتھ. 3 ان کے غلط ہوئے, ہاں ایک صحیح ہوا, سوال 4 اور سوال. ابھی آخری سوال ہے ان کے. دور صحابہ میں مکمل قرآن مجید حفظ کرنے والی چند خواتین کا نام بتا دیں, 2 کا بھی بتا دیں تو میں مان جاؤں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, بالکل ٹھیک ہے, جواب صحیح ہے. تو یہ جو ہمارا پہلا راؤنڈ تھا اس میں نتائج آپ کے سامنے آ چکے ہیں. ٹیم سی نے صرف 2 صحیح دیے ہیں, 2 غلط دیے ہیں. نہیں, ٹیم اے نے جو ہے ایک ہی غلط کیا ہے, 4 صحیح ہیں, اور ٹیم بی نے 5 کے 5 صحیح دیے ماشاءاللہ, اور ٹیم سی نے صرف 2 صحیح دیے, صرف 2, صرف 2 صحیح 5 میں سے 2. اوکے جی, ٹیم سی آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے, ہاں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا. اب ہم واپسی چلتے ہیں. ٹیم اے آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا, ٹیم بی آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا, اور ٹیم سی آپ سے. تو آپ نے اس میں ٹائم نہیں لگانا, ذرا جلدی جواب دینا ہے, ٹھیک ہے. ان کیس اگر آپ کو اس کا آنسر نہیں آیا تو ٹیم بی اور ٹیم سی میں سے کوئی بھی اس کا جواب دے کے وہ پوائنٹ گین کر سکتا ہے. اچھا, وہ ریپڈ فائر مطلب نہیں, وہ نہیں ہے, اس کے بعد ہے نا, ٹھیک ہے. قرآن کریم کی سورتوں اور آیات کی تقسیم کس نے کی ہے؟ ٹیم اے, کس شخصیت نے قرآن کریم کی سورتوں کی تقسیم کی ہے؟ نہیں, زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوکے. ٹیم بی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹیم سی, حضرت عثمان رضی اللہ. تینوں کے جواب غلط ہیں. اس میں لکھا ہے کہ خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب لوگوں کو بتائی ہے. تو حضور کی ترتیب یا حضور کا سے منسوب پہلا ہے, اس کے بعد اصحاب نے اس میں کام کیا ہے. یہ جواب ہے بھائی, اس کو ہم نے کاؤنٹ ہی نہیں کیا کیونکہ تینوں کو ہی غلط ہو گیا. ٹیم اے, پہلا سوال, مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی پہلی سورہ کا نام بتائیے. مدنی سورہ جو پہلی ہوگی. ٹیم اے, سورہ بقرہ. ٹیم بی, سورہ فاتحہ. ٹیم سی, مدینہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی مدنی صورت ہوگی. سورہ فاتحہ مکی ہے. نہیں جی, تینوں کا اس بار بھی فاتحہ نہیں, فاتحہ نہیں, وہ مکی ہے صورت ہے. آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں, میرے امتحان لے رہی ہیں. نہیں نہیں ہے, کیوں بتا رہی ہیں آپ؟ ابھی ہم نے آنسر نہیں دیا ایکچولی. اچھا, تو یہ آپ نے کہ مذاق کیا تھا کہ نہیں ہے, آنسر دے دو بھلا. نہیں سر, کوئی بات نہیں. تینوں کا اویس بھائی, یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایک دفعہ مکے میں نازل ہوئی, مدینے میں ایک ساتھ پہلی سورت جو نازل ہوئی تھی وہ سورہ فاتحہ تھی. آپ چیک بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اور میں نے ابھی پڑھا, ابھی آج پڑھا تھا میں نے. ٹھیک ہے, جواب ہے سورہ انفال. میرے پاس سورہ انفال 2 ہجری میں نازل ہوا تھا. وہ سورہ بدر کا وہ جو ہوا تھا, یسألونک عن الانفال, مطلب یہ کہ غنیمت جہاں پر اگر تھوڑا, کیونکہ میں نے جواب دے دیا ہے نا سورہ فاتحہ, آپ چیک کر. وہ جواب نہیں ہے, سورہ انفال ہے. جی, ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں. وہ کون سی سورہ ہے جس کا ایک رکوع مکے میں اور دوسرا رکوع مدینے میں نازل ہوا؟ ٹیم اے, یہ پہلا سوال. دوسرا, اب تک کسی کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے, تو یہ پہلا ہی ہے. سوال تو پوچھے ہیں مگر جواب کوئی نہیں ہے, تو تینوں پوائنٹس برابر ہیں. صحیح. سورہ علق. وہ کون سی سورہ ہے جس کا ایک رکوع مکے میں اور دوسرا رکوع مدینے میں نازل ہوا؟ شاید آپ نے سنا نہ ہو. اوکے, میں پاس کر رہا ہوں ٹیم بی کی طرف. ٹیم بی, آپشنز مل سکتے ہیں؟ نہیں, آپشن نہیں ہے, اس میں یہی تو مزہ ہے. سورہ مطففین. ٹیم سی, سورہ جمعہ. تینوں کا کوئی سٹینڈ نہیں ہے اس کے اوپر. آگے چلتے ہیں جی. قرآن مجید کی کس سورہ میں سامری کا ذکر آیا ہے؟ ٹیم اے, سورہ طٰہٰ. بالکل صحیح جواب. ٹیم بی, آپ سے سوال ہے, قرآن مجید میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سب سے پہلے کس پارے میں آیا؟ تلک الرسل میں. نمبر کون سا ہے پارے کا؟
तीसरा गलत जवाब है इसमें, चौथा है लन तनालू। टीम सी आपसे सवाल है, जामिल कुरान किस सहाबी को कहा जाता है? हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही। आप काउंटिंग कर रहे हैं और वहाँ अभी भी काउंटिंग इनका था क्योंकि मुझे वो इस वाले राउंड में ये हुआ। अच्छा, ये अभी जो पहला राउंड है इसमें आपने अभी कितने सवाल किए इनके? अभी सिर्फ टीम सी ने मार्क्स लिए हैं, टीम ए और टीम बी वहीं पे खड़े हुए हैं। ठीक है, सिर्फ टीम सी ने एक मार्क लिया यूं कहें, ठीक है। दोबारा से टीम ए, अभी हमने सूरत तोहा से ही बताया ना। हाँ, इन्होंने भी 10 मार्क्स लिए, सॉरी। ठीक है, अच्छा टीम बी का भी एक मार्क हो गया और टीम सी का भी, यूं टीम कहें। ए का और टीम सी का। ठीक है। टीम ए आपसे सवाल है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, ये सवाल पहले आ चुका है लिहाजा इसको हज़फ करते हैं। कुरान मजीद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम यानी इसमें मोहम्मद कितनी मरतबा आया है? 4 मरतबा आया है। सही जवाब। तब्दीली काबा का जिक्र यानी किबले की तब्दीली का जिक्र टीम बी कुरान की किस सूरा में है? सूरह बकरा। सही जवाब। अब ये हमारा टीम बी से हुआ एक, दो जो दूसरा होगा जी। ए से भी सही आया है और टीम बी से भी सही आया वो तो एक एक आया। अब उसके बाद दूसरा तो नहीं किया, वही वाला जो अभी दूसरा, ये दूसरा ये वैसे ही चल रहा है। अब सी से पूछूंगा मैं, है ना? ओके, ठीक, सही है। तो पिछले वो असल में मेरी पेन चलना बंद हो गई है तो मैंने काउंटिंग नहीं की, मगर ये मैं कोशिश पेन मंगवाई है। मैं चाहूंगा आप सवाल कर लें, काउंट होता रहे ताकि रिजल्ट में गलती ना हो, बैकअप पे भी करते रहे। मुझे एक पेन दे दीजिएगा, थैंक यू। इमरान मुझे पेन दे दे प्लीज। जी, सवाल पे चलते हैं अगले। जैसे ही हमारे पास पेन आ गया टीम सी आपसे सवाल है। अब हमारा बी का सवाल सही था और ए का भी सही था और ए का भी, अच्छा ए का भी हमारा एक ही सही हुआ है। नहीं, ए के 2 सही हो गए, 2 सही हो गए। ठीक है, और टीम बी का एक गलत हुआ है, एक सही हुआ है। ठीक है, और टीम सी के पास मैं अभी जा रहा हूँ। ठीक है, टीम सी का भी एक सही हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ऐसा है। अच्छा जी, सबसे पहले किताबत वही की सादत किस शख्सियत को हासिल हुई? हज़रत हसन बिन हज़रत हसन रजी अल्लाह ताला, नहीं हज़रत शर्जील बिन हसन कंदी रजी अल्लाह ताला। टीम बी आपके पास करता हूँ, जवाब है दोबारा बताओ मुझे सवाल। खालिद बिन सईद। खालिद बिन सईद सही जवाब। लेकिन ये मौके से फायदा उठाया, अगर ये भी मिस करते तो मैं उनकी तरफ हमारे अब हम ये वाले मार्क्स टीम बी के हिस्से में जाएंगे। ठीक है, तो ये कितने टोटल इनके सही हुए टीम बी के? आप लोगों ने कितने जवाब दिए, कितने याद है? ये इन्होंने 2 सही कर दिए, 2 की है ना। अब इसके साथ 2 हुए या हाँ, इसके साथ मिला इसके साथ 2, फिर तो सही है, 2 सही हो गए। ठीक है, 2 हो गए। हम थोड़े पेन की वजह से ऐसे उलझे। ठीक है जी, अंदर से काउंट कर रहे हैं। और ये लास्ट राउंड है जो हम अब तक चला रहे हैं, यानी सेकंड राउंड के लास्ट हिस्से में हम आ गए। आपने भी होशियारी करनी है, अगर आपने मिस किया तो इनके पास मौका आ जाएगा। ये अच्छा सवाल है, वैसे इनसे पूछना चाहिए था। मशहूर तर्जुमा और तफसीर बयानुल कुरान आसान जुबान में मुख्तसर तफसीर किस अजीम हिंदुस्तानी आलिम की तसनीफ है? टीम ए आसान है, कुछ नाम बड़े उलमा के नाम सोचें, मैं 4 तक गिनूंगा। 1 2 तफसीर 3 4। टीम बी अल्लामा अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, बिल्कुल ठीक जवाब। इनके 3 सवाल सही हो गए। टीम बी अब आपसे आपके हिस्से का सवाल है। रात के वक्त नाजिल होने वाली मुकम्मल सूरा कौन सी है? 1 2 3। सूरतुल लैल। नहीं, गलत है ये, उसका नाम राज है तो इसलिए मैंने जवाब दे दिया। सूरह मरियम। पास करूंगा आपकी तरफ टीम सी, आपसे आपके हिस्से का सवाल आ रहा है। कुरान मजीद के 30वें पारे में कितनी सूरतें? 34। आंसर है ये। टीम ए आपकी तरफ पास करता हूं, जवाब है इसका। आपने मिस किया तो टीम बी को मौका मिलेगा। मैं सवाल दोहरा दूं, कुरान मजीद की 30वें पारे में कितनी सूरतें हैं? नहीं,
ٹیم بی 37. 37 بالکل صحیح جواب. اس راؤنڈ میں یہ فائدہ ہوا کہ جس نے تھوڑی الگ سے بھی تیاری کی تھی اس نے اپنے مارکس کو تو کھویا مگر دوسروں کے مارکس کو بھی پا لیا. تو ٹیم بی نے اپنے مارکس کو کئی مرتبہ کھویا مگر دوسروں کے سارے مارکس یہ لوگ لے گئے. جی سیکنڈ راؤنڈ بھی ہمارا یہ سیکنڈ راؤنڈ بھی ختم ہو اچھا گیا. سیکنڈ راؤنڈ میں اس طرح ہوا ہے کہ جو ٹیم اے نے 2 مارکس لیے ہیں اور ٹیم بی نے 4 صرف ایک ہی لیا ہے. سی نے ایک ہی لیا ہے. تو اب ہم اس طرح کرتے ہیں. مقابلہ ٹف ہے, مجھے لگ رہا ہے اب تک سنسنی خیز چل رہا ہے, کوئی بڑا امپیکٹ نہیں. یہ جو آخری راؤنڈ ہے اس میں اگر آپ پیچھے رہ گئے تو پیچھے رہ گئے اور اس میں اگر آپ آگے نکل گئے تو آگے نکل گئے. ہاتھ اٹھانے والا کام ہے, یہ بہت مشکل ہے. میڈم سائرہ دیکھیں گی مگر سوال پورا سن لیں. اگر آپ نے سوال پورا نہیں سنا تو بات نہیں ہو پائے گی. سوال پورا چلیں اب پہلے دیکھتے ہیں وہ والی بات, یہ سوال سننا ہے. میں تو آپ کی طرف دیکھ کے سوال. یہ مسئلہ ہے نا, نہیں بس اسی کا ہی مزہ ہے, زندگی اسی کا نام ہے. کیونکہ آپ ہو تو اسٹوڈنٹ نا, اس لائف کو جب بڑے ہو جاؤ گے تو بہت یاد کرو گے, تو انجوائے کرو. مقابلہ اصل میں یہی ہے نا. ہاں زندگی کا نام اسی کا ہے. سوال کیچ کر لیا, کوسچن جو کیچ کر سکتا ہے. ہاں یہ بات ہے, مگر ہاتھوں کی موومنٹ تو آپ نہیں کیچ کرنی ہے. بڑا امتحان ہے. میری آنکھیں کھلی ہیں. پہلا سوال ان کا دل دھڑکا. 5 سوال پوچھوں گا اور جی آپ لوگ بھی سب توجہ رکھیے گا. جی بلکہ 5 سے تھوڑے بڑھا بھی سکتے ہیں, لیکن بہرحال حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا رنگ پہننے میں نہیں ہاتھ آپ کا آلریڈی اوپر ہی تھا. میں نے سوال کیچ کر دیا تھا. نہیں یہ دیکھیں آپ سن رہے ہیں, میں نے سوال کیچ کر لیا تھا. اب اگر میں غلط بتاتا میرے 10 مائنس ہوتے. کون سا اگر یہ اتنی ذمہ داری لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے. نہیں اچھا صحیح ہے. جیسے اچھا چلے ٹھیک ہے. دیکھیں میری بات سنیں, وہ بات صحیح کرے, لیکن اگر میرا ہاتھ ہے ہی یہاں تو اب میرا اوپر بھی ہو رہا ہے تو وہ ان کا ہو چکا تھا. مطلب جو کیونکہ دیکھیے ہمیں وہ چیز بتانی ہے جو امانت کے لحاظ سے بات کریں گے کہ اس میں خیانت نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ لوگ اتنی محنت سب کر کے آئے ہو, ایک نہیں سب. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ آپ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہو, آپ نے پڑھا بھی زیادہ ہے, آپ چیزیں بھی بتائیں, لیکن اب اس طرح نہیں کریں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کچھ بھی کریں, بھلے یہاں بھی رکھتے ہو پھر ان کو بھی رکھنا پڑے. آپ الرٹ رہے نا ماشاء اللہ. میں نے ہاتھ, اچھا آپ نے ہاتھ اٹھایا, اب اس کو یہاں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے چھوڑیں. آپ یہ بتائیں اگر ہم جواب ان سے سنتے ہیں ان کو نہیں آتا تو آپ کی طرف پاس ہوگا. سوچ لیں بس. اب میں یہی کر سکتی ہوں. ہم بتا دیں اگر ہمیں نہیں آتا تو تب نہیں آپ نہیں ہو سکتے, کیونکہ آپ ہاتھ ہم نے پہلے. بس بحث کو چھوڑ دیں, بس آپ دوبارہ سے نیا سوال کر لیں. اب یہ ہاتھ دے, دیکھیں یہاں ہاتھ نہیں, دیکھیں غلط چیز نہیں کریں پلیز. تو میں نے آپ کی طرف دیکھ کے سوال کرنا ہے اور آپ نے ان کو دیکھنا ہے. سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشے کے طور پہ کیا کام کیا کرتے تھے؟ تجارت کیا کرتے تھے. خوب اچھا جواب ہے. کامل کر دیں کہ سب سے پہلے آغاز کس سے کیا تھا؟ کھیتی باڑی. ہاں جی, بکریاں چراتے تھے. نہ کہیں اس کو آپ باڑی یا باڑے کے ساتھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں, تجارت پہ ہی فوکس تھا, میں نے اضافی آپ سے پوچھا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. نیکسٹ کوسچن. ٹھیک ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے نام بتائیے. بی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ, حضرت کلثوم, حضرت رقیہ رضی اللہ عنہن. صحیح جواب, ماشاءاللہ. تیسرا سوال, حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس رنگ کو پسند؟ نہیں ہم نے اب نیچے سے اٹھا, اچانک کیا. نہیں یہ جائز ہے, یہ جائز ہے. دیکھیں نہیں یہ نہیں ہے, جو تھا اس پہ بحث چلا, اس پہ نہیں. یہ صحیح کہا انہوں نے کیا ہے. جی جو زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے وہ سفید تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا بھی پسند تھا, ہرا بھی پہنتے تھے, لیکن سفید زیادہ پہنتے تھے. تو میں یہ جواب غلط کاؤنٹ کروں گا کیونکہ میں سوال پوچھ رہا تھا کہ کون سا رنگ نہیں پسند. آپ میں سے کوئی بتائے گا اے اور سی میں سے؟ تبھی کہتے ہیں سوال سن لیا کہ سرخ لال رنگ نہیں پسند. میرے پاس بالکل یہی ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں سن لیں. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نواسیاں کتنے تھے؟ آپ نے دیکھنا ہے نا, دوبارہ پوچھو. بی تھا. بی نے تو ہاتھ ہی نہیں اٹھایا تھا. اٹھایا تھا آپ نے؟ نہیں بی نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا. ہمارے بی والوں سے کیا کس سے پوچھوں میں؟ اے بی سی. دوبارہ سے کریں میں جب تک یہ لکھ رہی تھی آپ نے سوال کر لیا تھا. چلیں یہ بھی زندگی ٹھیک ہے, کیونکہ بی نے کر کے پھر چھوڑ دیا تھا نا نیچے, اس لیے. سوال غور سے سنیں, میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں, آپ غور سے دیکھیں. اس سوال کو بعد میں کر لیجیے گا. اگلے سوال کی طرف آ رہا ہوں. کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے قبل
क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हुआ। लास्ट टाइम 4 मैं तो टाइम्स कुछ यू बोल ही नहीं रहा इसमें। सर आप कह रहे हैं क्वेश्चन कंप्लीट हो ये let me down class we are में doing the same thing। A और B के बीच में चल रही है चीज काफी देर से because of this। आप क्या कहती हैं? सवाल का क्या करूं, पूछूं? टाइम चला जाएगा, लाइव प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, यहाँ चीज रह जाएंगी। आप असल में पता है मसला क्या करें? टीम बी, आप जो है ना आधे में जो हाथ उठा रहे हैं उससे अभी भी सवाल दूसरा ही जा रहा है। अच्छा, आपने इंडिविजुअल अगर आप पूछ रहे ना कल की तरह, क्योंकि ये बहुत बहस चलती रहती है, दो कर ले। अगर आप फुल देखिए वो सर जो भी करना चाहें, मेन चीज है आपको सवाल पूरा सुनना है। आप पूरे से पहले आधे में उठाते हैं, आप इतने जज्बाती ना हो ना। मुझे मालूम है इंटेलिजेंट, अगर आपका नसीब है तो कुछ भी हो जाए आप ही जीतेंगे, नसीब नहीं है तो कुछ भी कर ले तो 0 से भी चढ़ जाता है बंदा। तो थोड़ा ठीक है ना, प्लीज प्लीज फुल सवाल सुने, मैं पॉइंट्स काट दूंगी। अब जिससे भी क्या बहरहाल बहस नहीं होगा, पॉइंट्स कट जाएंगे। जी आपने तो मुझे टीचर बना दिया। जी मैं सवाल पूछूं? हाँ अब पूछिए, आपकी तरफ देखते पूरा सवाल। पूरा सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से कबल मदीना आए थे? बी You can't see here। बताएं। उक़बा तक आए थे लेकिन मदीना नहीं आए थे। गलत जवाब। जवाब है मदीने में तशरीफ लाए थे। अब्बा के मकाम जो उन्होंने अपने वालिद की कब्र में आए थे मदीना में, तो वो आए थे 6 साल की उम्र में। अब जो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ आए थे, फिर बिटवीन द मक्का एंड मदीना अब्बा के मकाम में उनकी अम्मी का जो इंतकाल हो गया था। सही है, मगर मैंने उनका कैंसिल कर दिया। सर हम हाथ खड़ा कर रहे हैं पर कोई देख वो रहा है। तो मैडम बताएंगी आपको। चले ये मान ले, सवाल कर सकते हैं, सवाल नहीं जी। जिन्होंने जवाब दिया उन्होंने नहीं दिया, अब किसी को मार्क्स इस राउंड में हम नहीं देंगे। अच्छा, अगला सवाल पूछिए। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक। सवाल है जी, हिजरत का लग़वी माना क्या है? लग़वी लगत में इसके माने क्या है? बी हिजरत का मतलब है एक जगह से दूसरी इंतकाल करना। इंतकाल में मकान ला मकान आखिर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना। उसको वजाहत कर दो वरना गलत हो जाएगा। कोई जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। टीम सी ये गलती आप कर रहे हैं। सॉरी सर, मगर आप नहीं करना। जुदाई हम कह सकते हैं। हिजर वो जो होता है ना, हाँ जुदा का लफ्ज़ हाँ जुदा, हिजर जुदाई को कहते हैं ना। वो जो इंतकाल एक अलग माना, एक इस्तिलाह है ना कि हिजरत, तो उस इस्तिलाह के बारे में मौलाना साहब सही कह रहे हैं, मगर जुदा होना। तो अब क्या करें इसको? गलत हो गया, टीम बी का गलत हो गया। ठीक है, बस एक ही आपने दिया है, जी। एक और माइनस। आखिरी 2 सवाल है मेरे पास, आखिरी 2 सवाल हैं। हजरत अबू तालिब के कितने बेटे थे, उनके नाम बताएं। नीचे हाथ रखें। मैम उधर भी देख ले। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। मेरे ख्याल से अब नहीं, टीम ए है। वजह ये है कि वो ऑलरेडी पहले खड़े, उनको पता ही नहीं चलता। आप यूं कीजिएगा, आप स्क्रीन भी सामने इसी पे रखा करें, क्योंकि उससे ये होगा कि व्यूअर्स देखने वाले भी खुद फैसला करेंगे। ठीक है ना, व्यूअर्स देखेंगे तो उसमें ये नहीं होगा कि मैंने कहा गलत या सर ने कहा या अंदर से एमसीआर से गलत आवाज आ रही है। जो सामने देखने वाले, आप खुद जाके आप रिपीट होगा ना, चेक कीजिएगा। ओके जी। टीम बी हजरत अली, हजरत जाफर। टीम ए हजरत अली, हजरत जाफर, हजरत अकील, 3 बेटे थे। मैं बताऊं? अब मुझे मौका तो दो बोलने का। गलत बता दिया ना। हाँ तो ये मैंने बोलना है ना, आप लोग इतने क्यों जज्बाती हो रहे हैं? टीम ए आपका जवाब गलत है, सही आंसर मैंने देना है। ये वो राउंड नहीं है जिसमें हम पास कर रहे हैं। 4 बेटे थे। जब आपको अबू तालिब कहा जा रहा है तो यकीनन आप तालिब के भी बाप हुए। थोड़ा सब्र से सुने, सारी चीजें खुल के आ जाती हैं। फाइनल ना बनाओ भाई, हल्का रहो इसमें। अच्छा जी, आखिरी सवाल है और आप सबने जो जिसका नंबर लग जाए वो जवाब दे। मैं तो आपकी तरफ देख रहा हूँ, भूल गया था। हाथ ऊपर से जल्दी नहीं, प्लीज पूरा सवाल सुनिए। सवाल है, मेराज का तोहफा किसे कहा जाता है? ए नमाज। जी ये सही जवाब। उन्होंने देखा नहीं इस तरफ, उन्होंने देखा ही। तो मेरे पास जो सवालात थे वो मेरी तवज्जो है। आप रिपीट में चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस खत्म हो गए, रिजल्ट हमारे पास बैक ऑफिस से आ जाएगा। इतने दिखे किस चीज का टाई हो गया है? किस चीज का टाई हो गया है? मुझे ये पता है। नहीं किस चीज का टाई हो गया? स्कोर्स बराबर हो गए, वो कह रहे हैं। हम वो बात नहीं कर रहे, हम अभी वो बात नहीं कर रहे, हम कुछ और बात कर रहे हैं। आप रिपीट में चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, आपको आपकी चीजें सामने आ जाएंगी, कोई वो इशू नहीं है। क्योंकि देखिए आप तीनों अलग हैं, हमारे लिए बराबर हैं। हम जिस जगह पे बैठे, हम जस्ट लाइक टीचर हैं आप लोगों के।
ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے ہنسی آ رہی ہے, خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کا یہ بحث و مباحثہ اور بات کرنا, کیونکہ یہ لائف ہماری بھی گزر چکی ہے. بس یہ الگ ہے کہ آپ کچھ زیادہ جذباتی ہیں, ہم لوگ میں آ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں. لیکن مزہ بہت آ رہا ہے, اچھی بات ہے. ابھی بھی اسی ٹین ایج میں چل رہے ہیں آپ, جیسے کوئی 16, 18, 19 کا. بہرحال ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. اچھا ٹائر کس میں ہو گیا ہے, اب آپ مجھے اچھا عجیب رزلٹ آ رہا ہے, بہت عجیب رزلٹ آ رہا ہے کہ ٹائی ہو گیا ہے ٹیم اے اور بی کے درمیان. تو مجھے حق دیں کہ میں 3 سوال پوچھ لوں, بلکہ 2 بالکل سوال حق ہے آپ کو, جلدی سے کر لیں, 1 منٹ صرف بچا ہے. ٹیم اے اور ٹیم بی آسان ہے. میں ریکویسٹ کروں گا نیکسٹ ٹائم ہم کوئز کا اگر کمپٹیشن کریں, بزر راؤنڈ میں ایک بزر ہو تو اس میں آسانی رہتی ہے, بجانے سے شور آپ یوں کریں 3 ان سے پوچھ لیں, 3 ان سے پوچھ لیں, جلدی جلدی میں فاسٹ, بالکل ٹائم میں نہیں ہے. نے 2 سوال پوچھنے ہیں ٹیم اے اور ٹیم بی آپ سے. آغاز ہم کرتے ہیں ٹیم اے آپ سے. سب سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ جلدی جلدی, ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. چلیں اس کو میں اور اپڈیٹ کر دوں, اس میں اگر کنفیوژن نہ ہو. حضور کے دادا کے والد کا نام بتا دیں. ٹیم اے یعنی پر دادا کا نام عبد مناف. یہ غلط ہے آف کورس, آپ کو آسانی چلے ٹھیک ہے, دوسرا پوچھیں. ٹیم بی یہی سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا آپ نے عبد المناف کا پوچھا تھا, اس کا اصل نام تھا عامر اور اس کے دادا کا والد کا نام تھا عبد المناف بن ہاشم بن عبد مناف کے والد کا نام ہاشم تھا. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ لوگ کنفیوز کیوں کر رہے ہیں؟ عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام غصہ نہ دلائیں. ہاشم میں پوچھ رہا ہوں, عبد المناف تک چلے گئے, پھر عامر پہ چلے گئے. نہیں, ہاشم نام. آپ نے ان کی جگہ پہ آنسر دیا ہے, یعنی ایک کوشچن آپ نے اپنا پورا کر لیا جو صحیح پورا کیا ہے. نہیں وہ جگہ والا نہیں, مطلب ایک کوشچن آپ کا لگا اور آپ نے آنسر کیا. ٹیم اے دوسرا سوال آپ سے ہے. حساب کر لیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مائنس ہوگا نا, مائنس نہیں, مائنس نہیں, مائنس جس نے آنسر دیا وہ آگے نکل گیا کیونکہ آج کوشچن ہی 2 ہیں. کس ماہ میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی تھی؟ رجب. بالکل صحیح جواب. 2 کمپلیٹ. آپ سے ایک سوال میں پوچھوں گا, آپ نے 1 صحیح دیا ہے اور آپ 1 صحیح دے کے جیت جائیں گے. صرف 1 سوال آپ نے صحیح دینا ہے اور بہت ہی آسان سوال ہے, میں دیکھ رہا ہوں. یہ تو شاید کل ہوا ہے جی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کا نام کیا تھا؟ آسان ہے. یہ غزوہ بدر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یا مطلق؟ معمور کے طور پہ غزوہ بدر ہی ہوتی ہے ذہن میں, لیکن وہ خیمہ جو جنگوں میں لگتا تھا اس کا ایک نام ہے. کیا کروں میں, پھر سے ٹائی ہو رہا ہے. تو ٹائی کون سا والا ہو رہا ہے, ٹائی باندھنے والی ہو رہی ہے. یہی سوال آپ کا ہے, اس کو دے کے جیتنا ہے آپ نے. نہیں تو اس کے بعد اگلا سوال بھی تو ہو رہا ہے. نہیں ہے. چلے آپ کو آتا ہے ٹیم ہے. میں ہنٹ دوں ایک جی, ہلکا سا ہنٹ دوں اگر آپ پکڑ سکے. ٹیم میں اجازت دیتا ہوں, تھوڑا سا آسانی کرتا ہوں کہ ہنٹ دے دوں. نہیں وہ کہہ رہے نہیں. اچھا اتنا مشکل وہ, ہاں مشکل ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. چلیں ہم یوں کرتے ہیں, دونوں کو آج فرسٹ بھی تو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا, آپ بتا سکتے ہیں. وہ جو بھی, ہاں یہ ہو سکتا ہے. میں یہ ہو سکتا ہے, میرے خیال سے اسی کو اتفاق کریں گے کیونکہ اب ہمارا جو ہے پروگرام ختم ہو چکا ہے. بہت زبردست, اس بہانے سی کو بی مل رہا ہے, ورنہ بی نہیں ملتا, یعنی کہ سیکنڈ نہیں ملتا, وہ تھرڈ میں آ جاتے. تو میں خالی اب تو ہو گیا نا کہ ڈرا ہو رہا ہے, پھر بھی میں ان کو ہنٹ دیتا ہوں, کیا پتہ ہے جواب تک پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق فرمایا, ان ناموں میں سے ایک نام. غور کریں اس بات پہ, فاتر. غور کریں, اسماء کی طرف نہ جائیں, اب غور کریں اس جملے کے اوپر. سورہ یاسین پہ غور کریں. ختم جی, بالکل ٹائم ختم ہو چکا ہے جی. ناظرین, آپ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, کرسپو پاستا فیملی ڈیلائٹ کرسپو رینج ہے پاستا کی, میکرونی کی اور سوئیوں کی, جیلی کی اور کسٹرڈ کی. آپ بھی بنائیں, کھائیں اور میرے لیے بھی لائیں. کالا کولا ہیئر کلر, لیول اپ یور کلر اینڈ تازگی زندگی کی پاک پتی. اچھا اجود ذائقہ احساس کا, ان سب کے گفٹ ہیمپر ان کے پاس جائیں گے اور ٹرافیز جائیں گی. تو میرے خیال سے جو فرسٹ پہ اور سیکنڈ اور تھرڈ کے لحاظ سے ہم جو ہماری ٹیم ہے, سو ٹرافی آپ دکھا دیں. یہ صرف دونوں کو بلانا نہیں ہے, بس یہ ہے ٹرافی ہم دکھا رہے ہیں, تو یہ تو دونوں کی ہوگی, تو دونوں کو دی جائے گی. تو
پلیز دے دیں. دے دوں جا کے؟ ہاں ہاں دے دیں یہ آپ. ٹھیک ہے تو یہ کل کی ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے, آپ ضرور دیکھیے گا. گفٹ وفٹ سارے ہیں تو ہم ان کو دیں گے. سو کل پھر دوبارہ سے ملیں گے.